Alhamdulillah ani an balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo bi tuguni n'o ye Abdul Aziz ye ale tɛ mɔgɔ dogolen Maliko la ale tɛ mɔgɔ dogolen fasoko la ale cɛsirilen don sanga ni waati k'an ka segin an yɛrɛ ma an ka kɛ jamanaden ɲɛnamaw ye k'o tɛ bɛn fo an ka segin an ka kaw ma an ka laadala kɔrɔ dɔw bɛ yen k'an ka an banbaw kan an la Abdul Aziz ba nje awe an bɛ alhamdulillah kan basite ba bi i nana wele lamɛn tugun kibaruya jumɛn b'i bolo ka dan kulo kan bon basi bate be Mali ɲɛta wuli waati filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bita tina kɛ o na kuma janba ye ten awɔ donc mɔgɔ dɔw ka ɲininkaliw bɛ n bolo commentaire la n b'o yɔrɔ ninnu jaabi parce que a yɔrɔ bɛ mɔgɔ caman ka faamuyali la quoi yan'o cɛ kɔsan na Choguel wulila ka taa fo Dubaï u taara conférence dɔ la mais an t'a dɔn a kun cɛra cogo min na n'i bɛ dɔ kalama o la i t'o walawala wa bon i b'a dɔn ni ko bɛ lajɛ quoi bɛɛ bɛ ko lajɛ n'i ka faamuya cogoya ye bon Choguel taara Dubaï Choguel n'a ka staff yɛrɛ ko tɛ fɔlɔ dɛ awɔ maliyɛn fɛn fɛn ye ORTM lajɛ dɔw bɛna fɛn dɔ faamu caman ma faamuya o ye jumɛn ye u taara sɔrɔ Dubaï ka indépendance Émirats ka indépendance fêtera ka ban awɔ o tɛ ya Mali ye indépendance ta ka san 10 de kɛ Dubaï Émirats ye indépendance ta mais u donna Dubaï u yɛrɛ y'a ye min bɛ yen Choguel yɛrɛ jɔra plateau min yɛrɛ fɛn min kan ka kuma n'i y'o sanfɛla lajɛ arabukan de sɛbɛnlen bɛ yen k'a sɔrɔ u bɛ hôtel min na k'o tɔgɔ sɛbɛn o dugu ma awɔ donc o kɔrɔ ye langue bɛ yen fɔlɔ culture fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye langue de ye mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ o de kɔ donc Choguel taara yen i bɛna ye sisan k'an ka constitution b'a nɔfɛ yen a taara n'a bɛ a bɛ ci fɔ an ye bamanankan na an b'a faamu ɔ a taara Dubaï olu ti arabukan olu ti français mɛn ɔ i n'a minnu taara yanni k'an ka ci fɔ an ye bamanankan na a taara fɔ français la parce que jamana sariya bɛ yen halisa k'an ka kan ye français ye et puis anw yɛrɛ de y'anw yɛrɛ minɛ n'o ye tuguni i ye ko ye o bɔlen yen nɔ u ye nisɔndiya u ye tulonkɛ min kɛ yen nɔ awɔ artiste ninnu ye dɔnkili da bamanankan de la i ɲɛ b'a la Afrique taga ka go ɲɛfɛ yan parce que africains b'u sen fereke tuma bɛɛ tellement que an mɛnna jɔnya la africain bɛ bɔ jɔnya la ka tila ka segin ka don a yɛrɛ ye tuguni a bɛ bɔ ka tila ka don voilà n'an ko k'a ka kuma an ka kan na dɔw ka ɲininkali la an ka vidéo la ko commentaire la ko dɔndɔni don tiɲɛ don awɔ mais ka taa bɔ sariya papier kan dɔrɔn k'an ka kan ye ka français bila kɔfɛ hali n'u m'a bɔ yen pewu u k'a bila kɔfɛ dɔrɔn ka bamanankan bila ɲɛfɛ n y'o fɔ o ye Mali bɔlen ye francophone ko la pewu Seydou Badian y'o de fɔ k'a bɛ se ka kɛ k'ale tɛna kɛ yan mais ko don dɔ bɛ na ko Mali tɛ kɛ francophone jamana ye a y'a fɔ o tɛ dɔw fana b'a miiri ko n'i ye ko de fait k'olu tɛ se ka mot bɛɛ fɔ bamanankan na k'an man ka na bamanankan na o ye filiba ye awɔ n bɛ misali d'i ma kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛ ji la n'a bɛ f'o ma ko sous-marin ninnu olu ka ɲɛmɔgɔ bɛ wele ko amiral Irisiw b'a fɔ amiral américain ninnu bɛɛ b'a fɔ ko amiral bon n'i ye amiral ta amiral tɛ Irisiw ka kan ye américain ka kan tɛ français tɛ anglais tɛ amiral ye arabukan de a nana kumaden min fɔ o tɔgɔ de ko amir kɔrɔ de ko chef awɔ o t'olu ka kan na Irisi ka kan tɛ président ye mais président de ou bien président de président tɛ u b'a fɔ ten de président Irisiw b'a fɔ ten de awɔ Uranda b'a fɔ ten ko président donc o kɔrɔ ye walikan bɛ bɛɛ ka kan na awɔ Irisiw yɛrɛ n'i ye Irisiw yɛrɛ ta n b'a f'i ye n k'u bɛ bamuso wele ko mama u bɛ téléphone wele ko téléphone robinet ninnu bɛ wele ko fontaine Irisiw b'a wele ten fontaine donc an k'an ka kan ta o t'a yira ko ni min tɛ moto tɔgɔ dɔn bamanankan na ko man ka bamanankan fɔ n'i ko moto mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka kɔrɔ la lakɛrɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka a tɔgɔ la n'o tɛ a bɛ wele ko kolobɔgɔ téléphone mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka a tɔgɔ la o fana tɔgɔ bɛ yen mais est-ce que maliden bɛɛ de kan ka ninnu fɛnw ɲini kelen kelen u yɛrɛ ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka yɛlɛma non sariya min y'a kɛ an tɛ se ka k'an yɛrɛ an bɛ kɛ français ye ne ko n k'an k'o de bɔ yan k'an yɛrɛ don yen nɔ gouvernement de transition sɔnn'o ma o don u bann'o ma o don donc yɔrɔ min y'a to diɲɛ bɛɛ bɛ baara kɛli ka kan na u y'u ka kan sɛbɛn u ka sariya papier de kan ne fana ko k'an fana k'an ta sɛbɛn yen de o la fɛn bɛɛ bɛ ɲɛfɔ an ka kan na mais yanni an ka langue yɛlɛma an bɛ demande de kɛ coloniw fɛ yan minnu y'an coloniser yan hali u tɛ ɲininka yɛrɛ u tɛ ɲininka ayi ne bɛ ka kuma bamanankan na mais e fana don n'a nataw don tɛmɛnenw na an ye baro dɔ kɛ an ko an ka ko bɛɛ bɛ tɛmɛ tubabuw de fɛ yen n'an bɛ ko o ko demander fo lettre de ka sɛbɛn k'a bila ka taa tubabuw fɛ yen barisa mɔgɔw tɛ ka yɔrɔ dɔ faamu awɔ e ni ne filɛ ka kuma bamanankan na an ye français ɲininka ayi
gouvernement kuma kɛra bɔra ka français gɛn ko kuma fɔ bamanankan na a ye français ɲininka non an yɛrɛ de t'a dɔn an bɛ taa ɲɛ cogo min na Afrique yɛrɛ de t'a dɔn a kan ka min kɛ ko in bɛ ten de tubabuw b'a dɔn o kan ka min kɛ mais africains de t'a dɔn k'olu kan ka min kɛ ko gɛlɛya y'o de ye wa maa si tɛna Afrique dilan ka di africains ma o de la hali kunun ɲɛ b'a la u ye Mali coton embargo bɛ jamana tɔw ɲɛ yɛlɛma ne kun ɲɛ b'a la embargo bɛ ka ɲɛ yɛlɛma y'an ɲɛ tugun an cogo de ta an ye ka coton ta ka taa Mauritanie fɛ an y'a ɲini ka coton labɔ halisa olu bɛ t'o yɛlɛma k'o kɛ fini ye o bɛ yɛlɛma jamana min na o jeunes bɛ baara sɔrɔ anw o la an t'an mago jɔ an ka usine ko la donc o bɛ na n'o wari ye wari billet tɛ ɲimi sa mais kuma taxi tɛ an bara yan ou bien a tɛ ka production kɛ bilen mais munna u ka taa ni coton ye nɔ kɛ an yɛrɛ ka tenue dilanni daminɛ ka denmisɛnninw ta baara la an kan b'o de ma donc u ye fɛɛrɛ kɛ k'a labɔ yɔrɔ wɛrɛ de sɔrɔ ka to k'a labɔ donc Mali b'a cogo kɔrɔ la halisa politiciens y'a bila yɔrɔ min na a bɛ ten ni mɔgɔ mana fanga kunna ni fanga yɛlɛmali miirina ye a ka gɛlɛn i ka se ka falen hali n'a y'a ɲɛfɔ a tigi ye cogo o cogo a bɛ se ka seko ni k'a la parce que a ma nana y'a kunna donc an bɛ nin mɔgɔw ka ja ninnu cari a ka lase cadrew ma a ka falen o y'o yɔrɔ ye maintenant dɔw tun ye nin yɔrɔ ninnu laɲini n ko n bɛ ɲɛfɔli k'o kan mais Aziz yan'an ka avancer kuma dɔ bɛ yen CEDEAO mɔgɔw ka ciden nana mun ye Nigeria président o kun nana kuma fɛn dɔw kɛ mais comme a ma kuma ni presse ye a ma kuma ni mɔgɔ ye mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ o y'a bila niveau min na mais a bɛ se ka kɛ e fana renseigné don i bɛ dɔ kalama ko la non mɔgɔ minnu b'a fɔ bɔ ni kuma ninnu ye i b'u ye mɔgɔ caman u bɛ kuma réseau kan u b'a bɛɛ sɔrɔ connexion de fɛ hali parce que a kɛra clano ye quoi non kuma ma bɔ donc n'a kuma ma bɔ journal fɛ mɔgɔ kana laɲini k'a kɔrɔ dɔn parce que n'i ka journal ma fɛn min publier i kana da o la mais an tɛ se k'an ka journal lamɛn parce que a bɛ kan min na an t'o mɛn o de ye ko gɛlɛya ye o la mɔgɔ minnu b'a fɔ ko langue tɛ ne b'a ye o tigiw ma fɛn faamu langue yɛrɛ de don fɛnkɛ jufu ninnu ye mun de fɔ ko jamana bɛɛ ka civilisation bɛ daminɛ i ka langue la ko africain francophones kan ka français ko in dabila k'u ka kalanw kɛ u ka kanw na ani ka anglais d'a kan o de ma fɔ wa an tɛna ni kalan anglais la koyi an ni sɔgɔma ani wula ninnu de kala la donc n kɔni y'a ye Nana Akufo n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye o tun ko k'ale bɛ wagati min laɲini k'o ye san 1 ka taa san 1 ni kalo 4 o tun y'o de fɔ kunu yɛrɛ n ye kunnafoni dɔ kalan fɔ n yɛlɛla o la mɔgɔ dɔ fana ko k'ale bɛna kɛ transition président ye bon i b'a dɔn Mali yɛlɛko ko don quoi y'a ye mais an filɛ waati min na sisan balawu bɛ diɲɛ fan bɛɛ de fɛ Irisiw bɛ balawu la u ni Ukraine bɛ balawu la bon est ce que o kɔlɔlɔ dɔ tɛ se Africains ma yan ayi Irisi ye kuma min kɔni fɔ dɔrɔn fo ni hakili ye fɛn ye cogoya min na a bɛ se ka ɲɛfɔ ten quoi ko ni 3e guerre mondiale kɔni kɛra wuli fɛn ye ko Africains bɛ dugumasara cɛ parce que Africains sigilen don de ko Ala k'a kɛ tan Ala k'a kɛ tan tubabuw k'a kɛ tan donc olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na et puis kun caman b'a la mais an tɛna an da don o la ne kɔni bɛ min kɔni fɛ u ka a kɛlɛ ninnu u ka a lada hali n'a tɛ se yɔrɔ jan mɔgɔ se y'i se de donc bɛɛ bɛ i hakilina bila ka taa i m'a ye fɔ sɛbɛnlen don ko niet vor niet diwa mun de niet o Irisi kan na non voilà pas no war quoi an tɛ kɛlɛ fɛ voilà an ti babu ba ta o kan ok yan an ka avancer école la a bɛ daminɛ cogo di n'i ko sisan ko produit remarquable maître fɛn fɛn bɛ classe 8 ka taa fo université la science la olu bɛɛ b'a dɔn maintenant an bɛ bɔ France bolo cogo di journal bɛ se ka kɛ bamanankan na gɛlɛya t'o la géographie leçon bɛ ɲɛfɔ a la gɛlɛya t'a la biologie taw bɛ ɲɛfɔ a la gɛlɛya t'a la hali ni tubabukan mots bɛ don a la gɛlɛya t'o la alcool bɛ français la alcool ye arabu ka kan de mais si français y'u jɔ de ko f'olu ka walikan bɛɛ b'u ka kan in na ka sɔrɔ k'a ta non voilà donc ni maître ko sisan ko produit remarquable o kɔrɔ ye fɛn minnu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ i m'a ye u sɛbɛncogow ka surun ɲɔgɔn na donc ne ko ma suguyamanw fɛn minnu ye suguya kelenw ye quoi o tɛ n delila ka fiyɛ puissance leçon na n ko n'i ye a sigiyɔrɔma A la n k'a bɛ bɛn A siɲɛ 2 ma o tɛ bon n'an nana yan nɔ i m'a ye nin ye AX k'o ka fɔ BX la k'o dɔgɔya ni CX ye i b'a ye nin bɛɛ la e yɛrɛ k'a lajɛ jumɛn de b'a bɛɛ lajɛlen na remarquable X ye Ɔrɔ o jateminɛlen don o ye foroba ye a bɛ fɔ o ma ko facteur commun foroba donc n'o ye foroba ye an b'o bila kɛrɛfɛ a filɛ n'i y'a ta yan nɔ a tɔ bɛ to A k'o ka fɔ B k'o dɔgɔya ni C a banna facteur commun ye nin de mais denmisɛnninw b'a fɔ mathématique ka gɛlɛn u ye mathématique bila u bɛɛ bɛ taa kan kalan na mais i b'a sɔrɔ explication de b'a kɛ Aziz très généralement kan o ti kan mɛn dɔw ye ne wele ka bɔ Amérique
italien ni espagnol malien minnu be u ka kɛ ala kama u ka nin ko ninnu cɛn bila commentaire la mɔgɔw ka bɔ a kalama Espagne u bɛ baara kɛ u ka kan de la u bɛ nin k'u ka kan de la irisiw b'a k'u ka kan na o ko k'olu denw bɛ Amérique k'u ti leçon ta mais yan an b'an denw bugɔ k'u bɛ leçon ta sufɛ u bɛ t'u sigi kunun kun bɛ ka leçon dɔ fɔ denmisɛnninw ye fugan ko n'i ye fugan fugan ko fugan filɛ k'a bɛ se ka sama ko fugan a kolo gɛlɛyali fugan ko n'a ye fundeni mana hakɛ 600 ni 200 sɔrɔ ko fugan bɛ yɛlɛ ɲɛ t'a la mais o bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ kan min na kaban ne ɲɛ tɛ gɛlɛyala la mais degré kɔrɔ degré ti français ye o français y'a ta ite n'o tɛ degré anglais a dana sira jumɛn fɛ degré o la anglais b'a fɔ ko degré o kɔrɔ ye fɛn hakɛya quoi a ma se o bɛɛ ka traduit u k'a to degré la u ka température to température la n'a bɛɛ to fɛn na yɛlɛma taalen ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ falen ok a fɔ mun na n'i ko sisan ko e température bɛnna 250 ma an bɛna o ta ka baara kɛ n'o ye o kuma in bɛɛ la walikan min b'a la o ye température ani o tɛ température ya température ye fundeni hakɛya de o dɔrɔn de don n'i taara dɔgɔtɔrɔso la o bɛ fɛn min don i kama kɔrɔ na wala olu fɛn dɔrɔn de don ngali walikan bɛ chinois ka kan na mais u b'a sɛbɛn n'u kan gini gana ye maa t'a dɔn hali arabukan kelen walikan bɛ arabukan fana na walikan bɛ kan bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ n Rwanda b'a fɔ bangi ma de ko bangi Indonésie ka kan b'a bolo a b'a fɔ passeport ma ko passeport a bɛ sɛbɛnni kɛ ni ABCD kelen ye a b'a fɔ mathématique ma ko mathématique mɔgɔ caman t'o de kalama la donc n'a fɔra k'an ka kan ta a ma fɔ ko ni mɔgɔ min tɛ nin tɔgɔ dɔn bamanankan na k'i kana fɔ tableau a fɔ tableau a bɛ bɛn an ka bɛɛ fara an ka kan kan an bɛ wari fɔ wari t'an ka kan ye wari ye arabukan de mais a mɛnna la min k'an y'a kan ta ye donc an ka ninnu bɛɛ fara kan an fana ka kuma an ka kumaden bɛ caya ten a y'a bɛɛ fara kan c'est comme ça mais go dun minnu fana bɛ godenw sigi ɲɔgɔn kan olu ka bamanankan fɔ cogo n'an ta fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn n'a nana an ka kan na sisan n ko o sɛbɛnni bɛ ta k'o kɛ k'an ka kanw sɛbɛn mɔgɔw bɛ dege n ko sɛbɛnni na waati dɔ kɔnɔ n ko de bɛ na ni kumaden kelen minnu bɛ k'a la n ko de bɛ olu bɔ yen n'a fɔ u ye internet bɔ yen ka na ni bɔlɔlɔ ye cogo min na bɛɛ b'a fɔ sisan ko bɔlɔlɔ mais o kɛra wagati jumɛn bon nin fɛn bɛɛ bɛ n ko la o ti mɔgɔ wɛrɛ o prévu bɛ ne yɛrɛ bolo clavier complet bɛɛ bɛ go la mais ale bɛ ka nin clavier ti sɛbɛn ɲi yan ale bɛ ka nin formule fɔ ni mɔgɔ bɛ na go la i b'a taper i bɛ dɔ sɔrɔ a la a bɛɛ bɛ yen nin bɛɛ bɛ n ko la mais n'a ma français bɔ constitution na a bɛ kɛ fu ye gouvernement kana danga an ka kumaw lamɛn carré kɔnɔ ka banga ka to ka kuma bamanankan na dɛ n'u ma français don constitution na a tɛ kɛ sɛbɛn ye n'u bɛ fɛ ka français kɔni kɛ u kan ka bɔ francophonie na voilà an ka taa maintenant nin a bɛ i n'a fɔ n'i bɛna nin ladon nin bɛ nin sigiyɔrɔma nin bɛ nin sigiyɔrɔma nin fana bɛ nin sigiyɔrɔma donc a bɛ se ka kɛ nin nin o kelen de bɛ u bɛ nin de d'aw ma ko ka a ka fɔ b la u bɛɛ siɲɛ fila a plus b le tout au carré donc o kɔrɔ de ye a lajɛ ni a ɲɔgɔnna a yɛrɛ la tuguni o tɛ yan i bɛ nin so ninnu lajɛ nin ka den kelen o kelen o fana bɛ sigiyɔrɔma nin ka den kelen o kelen na o kɔrɔ ye jumɛn ye a ale bɛ sigiyɔrɔma a la ka tila tuguni ka a la na b la ka tila tuguni i bɛ na ni b ye nin a la ka na ni b fana ye nin b la o bɛ faamu an ka taa a ni a donc i bɛ taamasiyɛnw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na fɔlɔ ka sɔrɔ ka hakɛyaw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na o bɛ bɛn a k'o sigiyɔrɔma a la o tɛ a siɲɛ fila ye a filɛ i y'a ye ka a k'o sigiyɔrɔma b la o bɛ bɛn a b ma o tɛ kafoli b ni a filɛ b ni a o ye b a ye an b'o kɛ a b parce que a bɛɛ kɔrɔ kelen maintenant b ani b o bɛ bɛn b siɲɛ donc nin min filɛ o ɲɔgɔnna de bɛ yan nɔ donc a filɛ donc ko a kafolen b la o bɛɛ siɲɛ fila k'a bɛ bɛn a siɲɛ fila k'o fara fila a b k'o fara b siɲɛ fila kan o y'o bannen Aziz yan'an ka taa ɲɛfɛ i ye a x kɛ yan ne tun bɛ fɛ ka valeur dɔ di x ma yan ka a yira denmisɛnninw na quoi o fana ka ɲi ka chiffre dɔ di x ma u ka se k'a jate n ye valeur n ye u bɛ non facteur commun n ye foroba de kɛ ka yir'u la yan nɔ o la n'a nana dugu ma i m'a ye n ye nin falen n y'a bɔ a la ka bɔ b la ka na n'a ye o tɛ yan donc n'o faamuna nin de bɛ développer ka yira denmisɛnninw na donc ni nin kɛcogo yira ali la hali adamaden hakili gon tɛ o mɔgɔ ni hakili diya tɛ bange o mais mɔgɔw t'a yɔrɔ faamuya quoi cɛsiri dɔrɔn de bɛ yen hakili diya tɛ yen l'intelligence n'existe pas mɔgɔw t'a faamu i y'a ye Aziz kana mɔgɔw ka faamu dɔw ka faamu ka suma kojugu a bɛ dépend hakili développer cogo de la i lamɔna cogoya min na dɛ i hakili delila ko la cogo min na a bɛ tali kɛ o de la donc nin
mais ni sɛbɛn ni sanfɛ yan sisan ka ɲɛ donc a filɛ n ko mɔgɔw bɛ taa denw bɔ public la ko kalan tɛ yen ka taa n'a ye privé la ni kelen min bɛ kɛ privé la kilasi 9 ni kilasi 8 na o kelen de bɛ ka kɛ public la mais a bɛ kan min na denmisɛnninw t'a faamu donc u bɛ wari sara la privé la dɔrɔn a ka f'u ye ka ɲa mais a tɛna f'u ye u tɛna mɛn o i b'o bɛɛ kɛ ka tila ka cours privé ta so ka tila ka cours privé ta i den ye so o ye mun kalan suguya ye tugun halisa ekɔliden somɔgɔw sigilen don bon mɔgɔ minnu kan ka jamana mara don nataw la minnu bɛ ka jamana mara bi olu kalanna nin na o minnu bɛna jamana mara don nataw la tugun olu bɛna kalan na donc u t'a kɔrɔ dɔn u bɛ ka min kɛ donc an ka taa donc ni nin faamuna nin lajɛ an bɛ nin tiɲɛ in dɔrɔn de lawaleya yan nɔ cogo di nin y'an ka A ye nin y'an ka B ye o ko n'a bɛ taa ko A siɲɛ 2 a filɛ 1 a filɛ o tɛ k'o fara 2 k'o sigiyɔrɔma AB la k'o sigiyɔrɔma 1 k'o sigiyɔrɔma X la k'o fara B siɲɛ 2 kan donc X siɲɛ 2 a filɛ o kɔrɔ ye or an ye bɛnkan labaara an ye formule labaara donc an b'a lajɛ sisan min ni min bɛ se ka jate 1 siɲɛ 2 o kɔrɔ ye ko ka 1 sigiyɔrɔma 1 na o ye 1 ye filɛ o tɛ falen k'o fara 2 sigiyɔrɔma 1 o ye 2 ye k'o sigiyɔrɔma X la o ye X o filɛ k'o fara X den 2 kan mais mathématique gɛlɛyama yɔrɔ bɛ min nin kɔrɔ de ye nin ye nin bɛ di denmisɛnninw ma 9e na u b'a jɛ i y'a ye mais ni jateden ninnu bɛ ɲini fɛn sugu jumɛnw na Aziz ni bɛ fɛ ka fɛn jumɛnw calculer k'u ɲɛdɔn ni mati in bɛ pratiquer o jumɛn na sisan parce que ɲɛ b'a la i y'a sɛbɛn produit remarquable a misali ɲini taw quoi fɛn sugu jumɛnw bɛ ɲini ninnu fɛ quoi n'a fɔra k'i ka 9 siɲɛ 2 jate n'i t'a dɔn i kun fɛ 9 siɲɛ 2 bɛn joli ma 8 mais e ko 18 ok bɛ sɔn n bɛna lajɛ 9 n ko bɛ bɛn 3 k'o fara 3 kan ka 3 9 bɛ joli ma filɛ 4 k'o fara 5 kan o tɛ yan a siɲɛ 2 filɛ o kɔrɔ ye jumɛn A k'o ka fɔ B la donc a bɛ bɛn ni siɲɛ 2 k'o fara 2 k'o sigiyɔrɔma 4 k'o sigiyɔrɔma 5 k'o fara 5 siɲɛ 2 kan a tɛ nin bɛ bɛn 16 ma o ka dɔgɔn filɛ nin ni o ye 8 ye 8 sigiyɔrɔma 4 8 sigiyɔrɔma 5 ye joli 8 sigiyɔrɔma 5 o ye joli o tɛ 40 yan k'o fara 40 kan k'o fara 25 kan donc n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn 65 ma n'i y'o fara 16 kan o bɛ bɛn joli ma nin de o ye 1 nin ni o ye 8 donc nin bɛ bɛn a bɛ kɛ k'olu de jate ani baaraw n'a bɛ fɔ ko fonction ni nin bɛ bɔ yan nɔ ka na yan nɔ a bɛ baara min kɛ olu dɔw bɛ taamasiyɛn tantɔ de voilà walasa o kɔrɔ ka se ka kɛ joona u b'a bɔ nin na ka na n'a ye nin na ka bɔ yan ka na yan a bɛ fɔ o de ma ko développer ka walawala ka bɔ yan ka na yan a bɛ fɔ o ma ko factoriser o ye k'u kɛ kulu ye k'u kuluya quoi voilà 9e mɔgɔw an bɛna se a leçon ma m'an ɲɛf'u ye tuguni bon ni nin don o kelen fana don nin y'i ka A ye nin bɛɛ de y'i ka B ye donc tiɲɛ ko cogo di A siɲɛ 2 filɛ k'o fara 2 o ye ni 2 ye k'o sigiyɔrɔma A la ni A k'o sigiyɔrɔma B la o ye nin bɛɛ de a filɛ k'o fara i ka B siɲɛ 2 kan filɛ ayi a bɛ ye ka ɲɛ o tɛ an ka na ni o bɛ bɛn 1 ma 2 sigiyɔrɔma 1 o ye 2 ye k'o sigiyɔrɔma 2 o ye 4 donc a bɛ 4 dili 2 3 k'o fara ni puissance leçon na ye mun fɔ A k'o sigiyɔrɔma B la o bɛɛ siɲɛ 2 a bɛ bɛn ni siɲɛ 2 ni fana siɲɛ 2 donc ni siɲɛ 2 o bɛ bɛn 4 ma a filɛ ni siɲɛ 2 nin bɛ taa ni n'a bɛ taa ni ale ni bɛ taa i y'a mɛn donc o bɛ bɛn 3 ma filɛ donc nin kɔrɔ ye 1 k'o fara 4 siɲɛ 3 4 ni dili 2 3 k'o fara 12 kan donc 1 ani nin bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan donc o bɛ bɛn 13 k'o fara 4 dili 2 3 a banna nin kɔrɔ de ye nin o to ye voilà o tun ye nin tun ye a ABC lama ye
non nin ye a kɛ ni jatedenw ye o tɛ n'a nana yan nɔ nin ye ni moyen bɛ yan nɔ ni moyen bɛ yan o ni nin bɛɛ fana ye kɛcogo kelen ye nka a bɛ kɛ tan de i y'a ye o kɔrɔ ye ni fila bɛ yan o kɔrɔ ye i bɛ nin ta ka tila k'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la donc n'i k'i b'o walawala a bɛ bɛn nin kelen de ma yan dɔrɔn de bɛ kɛ moyen donc o kɔrɔ ye a bɛ bɛn mais Aziz mati tɛ se ka bêcher quoi mathématique man ka bêcher parce que yanni an bɛ formule bêcher en même temps exercice bɛ d'a ma domicile an bɛna ka traiter an bɛ tila ka erreur k'a la ne y'a lajɛ kalan tɛ durusi ko the real learning is not memorizing things ko kalan yɛrɛ tɛ durusili ye kalan yɛrɛ ye jumɛn ye k'i kalan a bɛ kɛ cogo di ko kɛcogo de bɛ kalan adamaden kun n'i ye nin kɛcogo yira mɔgɔ la a tigi k'a kɛ ekɔliso la a bɛna so dɔrɔn a bɛ segin a kan i bɛ exercice fɛn fɛn d'a ma a b'a bɛɛ corriger voilà parce que a b'a dɔn ko nin kan ka na nin na nin kan ka na nin na o mais kan minnu kan ka réciter dun les récitations olu kan ka bêcher a kɛra ko anw ka kalan ni tubabu ka kalan tɛ kelen ye tubabu ka kalan ye baro de a bɛ i n'a fɔ ni i mɔmuso bɛ ka ziiri f'i ye i bɛ kɔrɔ i b'o ziiri fɔ i mɔden ou bien i b'a fɔ i den tɛntɛn parce que o fɔra i ye i ka kan na a kan ka kɛ e la dɔnniya de ye quoi tubabu b'a kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin nana foyi t'a kun na donc an bɛ to k'a dɔn a kun na mais anw ta komi an t'a kɔrɔ dɔn min bɛ ka fɔ o de la anw b'a durusi parce que anw y'a ye o dɔrɔn de kan ka kɛ walasa i k'a dɔn ka taa sɔrɔ o tɛ n'anw bɛ duru an ka mɔgɔ kalannenbaw n ko ni tubabuw ka denmisɛnninw de ka tubabukan ye kelen an b'olu de ka kan kalan e bɛ i si kɛ ka mɔgɔ min ka kan kalan et puis a jateminɛ ni tubabu b'a ka kan kalan mɔgɔ fɛn fɛn kun ou bien maa fɛn fɛn bɛ tubabu ka kan kalan tubabu b'a ka culture de kalan i kun a b'a ka hakilina de don i kun na o ye tiɲɛ donc français ka hakilina de bɛ don anw ka mɔgɔ kalannenw kun na bon français dun tile kelen ma deli ka maliden farafin yɛrɛ dɔn adamaden donc mɔgɔ minnu taara tubabu ka hakilina ta sisan olu tɛ se k'u balimaw kɛ mɔgɔ ye o tɛ se ka kɛ o de la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ afiriki a tɛ se ka taa a tɛ taa kɛcogo t'a la o se voilà an ka kan yɛrɛ ye o b'olu kuma ninnu bɛɛ fɔ dɔw yɛrɛ b'a bila commentaire la ko munna ko ne tɛ bɔgɔlan don veste filɛ nin ye n ko veste n ko veste ye italien ka kan de ye a bɛ fɔ fini de ma italien ka kan na ko veste vêtement de kɔrɔ ye ko veste chinois b'a don américain b'a don malien b'a don a bɛ don dubai a bɛ don europe a bɛ don guangdong o tɛ hali taipei a bɛ don yen mais o munna an m'olu mɔgɔw ni fɛnkɛ cɛ olu ka danbew t'u bolo u ka tabiyaw t'u bolo o tɛ baara kɛ olu ka kan na k'an ka baara kɛ an ka kan na mais n'i y'o fɔ o bɛ mɔgɔw hakili jigin yɔrɔ jan quoi o bɛ mɔgɔw hakili bila ka taa yɔrɔ jan dɔw ko k'an bɛnbaw janfa an bɛnbakɛw tɛmɛna fɛn minnu fɛ an y'olu bɛɛ bila ka taa tubabu fɛ k'an kɛra tonso de an tɛ wara ye an tɛ kɔnɔ ye mɔgɔw ma faamu an gulonnen de bɛ tan Aziz an yengunin de b'an yɛrɛ bolo an t'a dɔn dɔw wɛrɛ tɛ parce que anw bɔra yɔrɔ min na an caman ɲinɛna o kɔ donc n'i ɲinɛna i bɔra yɔrɔ min na donc i taga yɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininka o la parce que tubabu filɛ olu y'u ka a jateminɛ fɛn min gidɔrɔn dalan min bɛ mɔgɔw bolo nin fo nɛgɛkuruba b'a ɲɛfɛ tantɔ a bɛ gidɔrɔn fɛn danbe ka taa fɔlɔ-fɔlɔ la n ko tubabuw tun b'o kɛ ni so de u tun bɛ yirikuru de tigɛ k'o don so la ka so bugɔ dɔn yirikuru bɛ kolonkolonw nɔfɛ ka na o tuma na kolonkolon moteur ninnu hakilina sɔrɔlen u y'o dabila ka na ni nɛgɛ girimanba ninnu ye ka fɛn k'a la n k'a tun bɛ kɛ ten de mais Aziz farafinna an ye pont dilan tigɛ la yan hali village la a bɛ pont dilan yiri la an ma se ka a kɛ ko kuraw ye parce que anw tɛ ɲɛɲinini kɛ n'i bɛ baara kɛ i ka kan na i bɛ ɲɛɲinini kɛ parce que i bɛ fɛn min fɔ i b'a dɔn n'i tɛ min dɔn i b'o ɲɛɲini o de la mɔgɔw kana ye ko ne b'a fɔ k'an ka na an ka kan na ta ne tɛ nin fɛn ninnu caman dɔn bamanankan na fɛn camanba de bɛ ne t'olu dɔn bamanankan na hali siɲɛ dɔ la an ka jajuru dɔ senfɛ dɔ ma biriki tɔgɔ caman commentaire la bon ne tɛ biriki tɔgɔ dɔn an ka kan na e so kɔrɔ de k'an man kan ka baara kɛ an ka kan na o fili de bɛ ka maliyɛnw sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ mali la an bɛ ɲɔgɔn lamɛn walasa ka ɲɔgɔn jaabi nka an tɛ ɲɔgɔn lamɛn walasa ka ɲɔgɔn lafaamuya surtout denmisɛnnin kunda i b'a ye nin ye ne yɛrɛ denmisɛnnin ɲɔgɔn dɔ a bɛ ka min kɛ dɔw yɛrɛ b'u sigi u ka téléphone kɔfɛ dɔrɔn a banna dɔrɔn ka commentaire la dɔrɔn u bɛ fɛn dɔw sɛbɛn dɔrɔn u bɛ tɛmɛ quoi olu k'an ka ɲɔgɔn encourager u bɛ na voilà ko ne b'a fɔ k'an ka na an ka kan na ko ko tɛ tubabuw ta ye yan ko x ko tɛ tubabuw ta ye yan bon i ɲɛ bɛ nin ko sugu ninnu na donc mɔgɔ man kan tɛ k'i ta o commentaire sugu fɛ k'i b'i ka sɛbɛla ko dabila i fana hakili kunnen don ka se yɔrɔ min na bɛɛ tɛ yen quoi i yɛrɛ ɲumanna ko mɔgɔ bɛ i lamɔ yɔrɔ de bolo o ni bɛ yɔrɔ min na éducation ok bon ni moyen t'a don nin t'o bɛnkan yan mathématique la dɔrɔn de don bɛnkan an ka bɛnkan labaara u ko n'a sɛbɛnlen don tan ni sɛbɛnlen don ten cogo la a siɲɛ fila filɛ
a filɛ fila k'o sigiyɔrɔma A la filɛ k'o sigiyɔrɔma B la filɛ o tɛ k'o fara B siɲɛ fila filɛ o tɛ ya an ko ko nin ni nin bɛ taa n'a bɛ tan dɔrɔn o n'olu bɛ taa bon kɔrɔ wɛrɛ t'o la parce que n y'a fɔ n ko nin n k'o kɔrɔ de ye ko tan o tɛ n'i ye fila bila a kunna yan nɔ donc a filɛ donc nin bɛ bɛn 1 ma donc a bɛ kɛ A siɲɛ 1 donc o bɛ bɛn A ma o de la nin bɛ taa ka bɔ yen n'o banna donc a bɛ kɛ 2 k'o dɔgɔya ni ale bɛ sigiyɔrɔma nin na quoi donc a bɛ kɛ 6 ye a tɛ k'o fara 9 kan donc nin ni nin bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que u filɛ olu de ye sugu kelenw ye foyi faralen t'u kan o bɛ bɛn 10 ani 1 k'o dɔgɔya ni 6 a filɛ a banna Aziz Mati fɛnɛ la souvent ka foli tamasiyɛn n'i filila dɔrɔn o tɛ diyagoya i b'a sɔrɔ i b'i ka résultat kɛ ka ban moyen i bɛ ɲinɛ moyen kɔ ka moyen placer dɔrɔn i bɛ ɲinɛ o kɔ o b'a yira i ka résultat la voilà et puis an ka n'an ka langue la n m'a fɔ k'an ka journalistes ka t'u sigi ka to ka nin fɔ hali français la o tɛ ka nin fɔ français la o min kɛra dɔrɔn u b'o k'o dɔrɔn de fɔ donc n'a ma ɲɛ ko bɛ se ka kɛ an ka kan na ka ban ne ɲɛ tɛ gɛlɛya yɔrɔ la n t'a mais souvent ORTM na u bɛ to ka journal kɛ bozokan na u b'a kɛ kɔrɔbɔrɔkan na mais a tɛ walawala comme il faut parce que a temps ka dɔgɔ kojugu i b'a sɔrɔ 30 minutes kɔnɔna la u bɛ journal bɛɛ clôturer ka bɛn ka taa sɔrɔ langue nationale ma alors que an bɛ k'a kalan journal la anw kɛlen don k'an yɛrɛ de ta kɛ bolokɔfɛ fɛn ye quoi mɔgɔ si tɛ n'o don da la ka d'a ma jateminɛ n'a kɛra dɔrɔn VOA Afrique min bi Amérique de VOA bamanan o RFI mandenkan olu bɛɛ b'a fɔ bamanankan na hali Moscou tun bɛ journal kɛ bamanankan na n ko u ye dɔ bɔ siɲɛ dɔ la a taara bamanankan kalan Russie a bɛ ka mɔgɔw kalan bamanankan na France ka sɔrɔ a ma deli ka se yan donc olu yɛrɛ y'a dɔn langue ye min ye mais a b'an minnu yɛrɛ kun kan anw m'o dɔn ka langue bɛɛ lajɛlen ta ko ayi ko dɔw yɛrɛ y'a bila commentaire la ko an ye français ko n'an ko ko ne ka français bɔ yen ko ka bamanankan don ko fulaw bɛ na mun de fɔ bɛɛ b'a dɔn pɛrɛ Mali kɔnɔ kan min mɛnbaga ka ca donc an ka bɔ o tiɲɛ sugu ninnu kɔnɔ quoi et puis u b'a fɔ ko ni ko komi ko ne ko bamanankan ko la ko siyaw bɛ ka kɛ siya ko ye o tɛ dɛ hali an m'a fɔ ko Chine ka kan ye chinois min ye chinois denw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn pɛrɛ k'u ka kan bɛ wele ko mandarin an de b'a fɔ ko espagnol n'o tɛ espagnol denw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn pɛrɛ siya min ka kan don u b'o dɔn donc an ka bɔ o logique sugu ninnu kɔnɔna na an ka bɔ o tiɲɛ ninnu kɔnɔ quoi diɲɛ bɔra o yɔrɔ ninnu na mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ langue ko ye siya ko ye o k'o bila o ma ɲi tiɲɛ na o ma ɲi nafa t'o la kan min mɛnbaga ka ca an ka baara kɛ n'o ye sariya ka na o la misali la n'an ka wolosɛbɛnw bɛ sɛbɛn i tɔgɔ i jamu fa tɔgɔ ba tɔgɔ fa ka baara ba ka baara sigiyɔrɔ wolosan a ma ban i ka kumalatigɛ tɛ o yɛrɛ la denmisɛnninw bɛ ɲininka k'i ye san joli n'a fɔra ko 1900 tantɔ u b'a k'olu t'o dɔn u t'a dɔn 1960 ke 1900 et 2002 de u bɛ to a ɲinini de la parce que âge min dalen don o kan u t'o dɔn quoi école ti farafinna ka taa sɔrɔ ni maa min bangera 2001 n'i nana bila san 20 ani 22 parce que anglais bɛ date fɔ ten de français b'a fɔ ko 2022 anglais b'a fɔ de 2022 donc 22 y'a ye donc san 20 ani 22 i bɛ nin ta i bɛ nin bɔ o la i bɛ kelen bɔ nin na o ye joli la kelen ka fu bɔ nin na donc mɔgɔ min bangera 2001 ka na bila bi la o tigi ye san 21 de a bannen de filɛ nin ye ne ɲɛ tɛ gɛlɛ n m'a fɔ ko kalan t'an fɛ yen yan mais u bɛ ka siyansi ko in yɛrɛ kɛ siyansi yɛrɛ la mɔgɔ tɛ miiri yɛrɛ ni hali n'i taara ni nin ye Russie olu bɛ na nin kelen de kɛ ka yir'i la n'i taara n'a ye Chine o kelen de don mais i bɛ sugu taga ta sisan i bɛ taa n'a ye Chine chinois b'u ka sugu taga ɲɛfɔ cogo wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ état ti ten scientifique o m'a ye 9e na u b'a fɔ ko internationalisation de la science ka siyansi kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ye o de don o de la Russiw filɛ nin u bɛ misiri dilan Corée du Nord pitinin bɛ misiri dilan américains fana b'a dilan chinois b'a dilan a bɛɛ tɛ formule kelen de yan a tɛna falen ko ye a dabirilen don an yɛrɛ de y'a dabiri an yɛrɛ da la parce que an yɛrɛ de y'an yɛrɛ tunu diɲɛ na n ko dɔw b'a bila commentaire la ko ni y'an ka cadre bɛ kuma français la ko parce que ko diɲɛ bɛɛ bɛ français de mais e ni ala cɛ adamaden bɛ nin fɔ wa mɔgɔ bɛ se ka i sigi cogo di Mali kɔnɔ ko dɔw ko n'i ye Chine développé la ko Chine bɛ ka baara kɛ français la o bɛ a commentaire dɔw tɛ se i yɛrɛ b'a ye ninnu t'a dɔn quoi
e ka hakili bɛ yɔrɔ min na ni bɛɛ ta bɛ yɔrɔ min na o tɛ kelen. non mais ko dɔ bɛ olu fɔli man ɲi parce que olu ye canal la chinois jetili ninnu bɛ kuma français la quoi olu t'a dɔn k'a bɛ ka traduire quoi n ko France bɛ balo anw na ni langue de France dili ye langue de an ye u ye armée ko fɔ yan nɔ armée o tɛ yan armée ma fɔ k'a b'a ka minɛn cɛ o tun tɛ degré ko ye o ma bɔ ka ban. Ɔ bon hali lundi nata Chine maître b'a fɔ k'olu ma yamaruya k'a fɔ denmisɛnninw ye ko nin bɛ wele ko fila k'u ma yamaruya k'a fɔ k'a bɛ fɔ nin ma ko tɛgɛ k'olu ma yamaruya k'a fɔ k'a bɛ fɔ nin ma ko kunsigi e yɛrɛ bɛ dɔnniya sɔrɔ cogo yɔrɔ min na joona k'o ma yamaruya e ka kalanso la e ye mun an bɛ kɛ mun mɔgɔ sugu ye an k'an yɛrɛ ɲininka dɔrɔn an bɛ ka fu de kala o la parce que an bɛ ka langue de kan. Afrique tɛ yen c'est tout o de la diɲɛ kobaw bɛ kɛ africains bɛ taa fara mɔgɔw kan de ka sɔrɔ ka wuli ko k'olu bonya ko matière première bɛɛ bɛ bɔ olu fɛ yen ni matière première bɛ bɔ fɛ yen kalan min bɛ kɛ ka n ko uranium bɛ sanu bɛ bɔ fara la cogo min na n ko uranium bɛ bɔ fara la ten de mais o kuma tubabuw de bɛ na n'o kɛ ka d'a ma ou bien ala de bɛna jigin a baara kan yan o tɛ se ka kɛ o u taara Dubaï ye arabuw de ye Choguel ninnu ye Burj Khalifa ye o Burj Khalifa fɛn dɔw bɛ yen a tɛ se ka ɲɛfɔ n'i y'a dɔw ɲɛfɔ sisan a ka bon adamadenw hakili ma i m'a ye u ka yɔrɔ jɔcogo n'i y'a lajɛ ko invest in Mali k'u kana investi Mali la donc an yɛrɛ t'a dɔn an kan ka min kɛ quoi an de kɔni bɛ diɲɛ wele dɔrɔn u kana an dɛmɛ hali min ninnu bɛ yen n'olu kun man kan tɛ k'anw dɛmɛ sa maloya sira kan olu bɛɛ bɛ ka n'anw dɛmɛ an ye mun jamana modèle ye hali an ka sida administrative filɛ Libya Mali n t'a dɔn n'u y'a falen sisan n'o tɛ i b'a sɔrɔ an ka yɔrɔba ninnu partenariat de don ne m'a fɛ n ko i b'a dɔn an filɛ quoi hali Luxembourg ni fɛn ninnu an mɛnna an yɛrɛ kan an ka ko bɛɛ Faransi ka a bɛɛ partenariat a banna ko dɔw b'a bila commentaire la ko gouvernement bɛ ka dɛmɛ min kɛ ne fana y'u jaabi n ko saraka di tɛ jamana si gɛlɛya ban Nelson Mandela y'o fɔ Sud-Africains ɲɛna ne bɛna malo bɔrɔ kelen d'e ma nin kalo in na kalo fo ne ka san wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ ka na malo bɔrɔ kelen d'e ma ou bien malo bɔrɔ fila tuguni n'o malo bɔrɔ banna kalo fila kɔnɔna na e bɛna mun kɛ i bɛ taa deli kɛ a tɛ laban o don n tun bɛ k'ale renouveau lajɛ u ye maa minnu garisɛgɛla lujura la u y'u bɔ u bɛ safunɛw ni fɛnw dilan mais ka taa sɔrɔ maa minnu garisɛgɛlen don lujura la Japon olu bɛ mobili dilan usine de la u yɛrɛ b'o mobili dilan mobili b'u bolo an bɛ retard la an tɛ yen ni tɛ yen ka sariya la i tɛ yen an officialisé len de tɛ mais i b'a sɔrɔ prison dɔw la prison centrale dɔw la i b'a sɔrɔ métier bɛ dɔw la u bɛ baara kɛ Mali kasobonw lajɛ kɛ Mali kasobon na i bɛ don i bɛ bɔ i tɛ bɔ ni faamuyali foyi ye n'i bɔra i bɛ sonyɛni kɛ tuguni tɔw ka kaso la n'i yɛrɛ mana sonyɛni sugu dɔ kɛ olu b'i b'u ka jamana na ka taa n'i ye jamana wɛrɛ la i bɛ taa baara kɛ yen nɔ ɔ dɔw ka kaso la i bɛ don Américains ka kaso lajɛ fini sugu kelen de b'u bɛɛ bolo mais n'a fɔra ko Mali bɛ coton sɛnɛ k'o coton bɔ ka taa n'o ye kɔ kan Mali ma se ka coton bayɛlɛma a yɛrɛ fɛ yen ka fini ɲɛnama dilan ka di kasodenw ma an ka adamadenw de don est ce que san tenni tɛ yen kasoladenw bolo kasodenw bolo n'u kɔni b'u ye u bɛ kasoden minnu bɔ journal ninnu la ne a ye o la ne kɔni ne ma a ye parce que bɛɛ n'i ka kunnafoni sɔrɔ cogo don ne ma a ye o tɛ parce que an b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ bɔ kaso la u bɛ bɔ ni métier dɔw ye bololabaara sira fɛ artisanat i y'a ye Afiriki kɔni a bɛna bɛn o mais Aziz balo wɛrɛ foyi t'an na nin cogoya quoi mais ne bɛ ka na ni nin hakilina ye walasa an ka faamuya an k'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na o ye jumɛn ye an ka kalan ɲɛfɔ an ka kan na hali ni walikan bɛ don a la o tɛ baasi ye wari ka na an ka kan na o bɛ bɛn an ka dugujukɔrɔ nafolo ka kan ta ye denmisɛnninw ka taa baara la denmisɛnnin fanba ka baara sɔrɔ jamana fɛn fɛn kɔnɔ i b'a ye ko baara jɔlen tɛ denmisɛnninw bolo i b'a ye jago bɛ caya jamana kɔnɔ o de la i bɛ Mali sirabada bɛɛ ta bɛɛ kɛra feerekɛla ye f'u bɛ ɲɔgɔn garisɛgɛ f'u b'a fɔ garisɛgɛtigi bɛ ji feere bada la an ye zana bɛɛ ɲini walasa ka ko kɛ tiɲɛ ye Afiriki bɛ nkalon de kan minɛ Mali baara yɛrɛ ka ca Malidenw ma mɔgɔ miliyɔn 20 o ye joli mɔgɔ miliyɔn 20 Ukraine min bɛ kɛlɛ la n ko Ukraine ye mɔgɔ miliyɔn 44 de 46 ou bien 43 non 44 billion 44 i m'a ye olu yɛrɛ de tɛ temps ta ni kalan ninnu na bilen quoi Rwanda u bɛ ka entrepreneuriat de dege denmisɛnninw kunna depuis u bɛ fitininama école la maa min bɛ se fo université dɔ la u bɛ taa entrepreneuriat yira anw na i y'a ye an bɛ retard la mais donna nataw la diɲɛ ko bɛɛ dɔɔnin dɔɔnin tagalen ɲɛfɛ hali sini lundi dɔrɔn n'u ye bamanankan falen sisan i b'a ye Mali ORTM bɛ lajɛ ka tɛmɛ téléso bɛɛ kan parce que fanga bɛ gouvernement de la mais ne bɛ ka kelen remarquer a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko an kunkolo man ɲi quoi ko cogo di k'i bɛ se k'i jɔ réseau sanfɛ k'a fɔ ko ka langue bɛɛ falen bamanankan na k'e sigi k'i ka kɛnɛya commentaire la dɔw yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ka faamu yɛrɛ tɛ kelen ɲɛnama yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko est-ce que le petit là n'est pas fou u b'o bila maa min b'a bila commentaire la ko est-ce que le petit là n'est pas fou i bɛ t'o tigi yɛrɛ sɔrɔ o ka carré kɔnɔ a bɛ ka kuma bamanankan na seulement dɔrɔn u ti da la k'an bɔ sira de nin ye quoi o ye complexe de bon Milimo yɛrɛ ko ten ko faut pas dan ye complexe ye
bon o b'an bɛɛ la fo ka tigɛ yɛrɛ la a b'an bɛɛ la denmisɛnnin fo jamana marabagaw complexe b'an bɛɛ la n'o tɛ i bɛ taa diɲɛ ɲɛma i bɛ taa kuma i marabaga ka kan na mun na ka bin dingɛ kɔnɔ o man jugu mais ka dingɛ sen ka jigin a kɔnɔ e ma ye liye la n'i ye habillement dɔw don ka taa scène kan o tɛ sɔn i ka don wa non habillement gansan i tɛ sɔn i ka don olu bɛɛ ye i ka t'i comporter ka na olu bɛɛ ye ko wɛrɛw ye olu bɛɛ ye ko wɛrɛw ye mais depuis Modibo kɔni ka waati b'a dɔn a bɛ yen aluminium ninnu bɛ kalan 9e na ten mɔgɔw fɛ ko n bɛ k'a dan 9e de ma n bɛ tila ka se université la o n bɛ se dérivé ninnu bɛɛ ma a bɛ n'a fɔ n'i ko tan nin ti baara dɔ ye n'a bɛ fɔ ko fonction nin fonction in ko nin bɔnna jumɛn bɛ se ka bɔ nin na nin bɔnna bɛ bɛn nin de ma n ko dérivé kɔrɔ de ko bɔnna limite kɔrɔ ye ko dan laban mais Azi b'a ye jamana tɔw la université la kalan bɛ développer mais yanni ni mɔgɔ sera université la u bɛ décourager Mali université ye chômeur kalanyɔrɔ de ko limite fe ni x baara quoi contrôle de tɛ wa ou bɛɛ b'i yɛrɛ n'a baara bɛ bɛn maintenant ni ma ko ni x bɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ fɔ limite ko c'est égal ko limite ni x bɛ ka gɛrɛ a la walima an ka kɛ ni x bɛ ka gɛrɛ 5 la aw ka nin baara in bɛ gɛrɛ joli la donc o kɔrɔ y'a filɛ donc baara in bɛ gɛrɛ 10 de la limite dan n'aw ka nin bɛ ka gɛrɛ 5 la aw ka nin bɛ gɛrɛ joli la limite ninnu kɔrɔ o de ye o mais a bɛ kɛ ka fɛn minnu kɛ hali i b'a ye électricité ninnu de la u bɛ matrice ni fɛn ninnu kɛcogo yira aw la mais kalan Afrique quoi non Africains bɛ ka temps de tiɲɛ nin ko ninnu kan ka taa sɔrɔ mɔgɔ t'i yɛrɛ faga ninnu na de quoi ninnu ye dɔrɔn tubabuw bolo ninnu ye tɛmɛ an ka taa so de ye voilà an ka na nin na n'i ye nin walawala n'i bɛ sigiyɔrɔma nin na o bɛ kɛ a siɲɛ 2 ye n'i bɛ tila ka sigiyɔrɔma nin na donc kafoli ani dɔbɔli o ye dɔbɔli ye donc o bɛ kɛ AB ye o tɛ o ye A ta banna an bɛna B la i bɛ B sigiyɔrɔma A la kafoli ni kafoli o ye kafoli ye donc a bɛ kɛ AB ye maintenant i bɛ kafoli ni dɔbɔli sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na o bɛ bɛn dɔbɔli ma B ni B o bɛ kɛ B siɲɛ 2 donc ni nin bɛ taa donc a bɛ kɛ A 2 k'o dɔgɔya ni B 2 ye donc nin kɔrɔ de ye nin o tɛ donc n bɛ nin sɛbɛn ka ɲɛ voilà donc n'u y'o misali d'aw ma sisan filɛ bon nin ye nombre complexe de 9 terminal bon n b'a yɛlɛma dɔɔni ni nin don a filɛ an ka A filɛ an ka B filɛ an ka A filɛ an ka B filɛ donc A siɲɛ 2 nin siɲɛ 2 filɛ k'o dɔgɔya B siɲɛ 2 a fɔra bɛɛ ye terminal la ko I siɲɛ 2 k'o bɛ bɛn fitinin kelen de ma ni yɛrɛ de ko ne complexe donc nin bɛ baara kɛ so min kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko C ale de ye so ye min ka bon ni kulu ninnu bɛɛ lajɛlen ye voilà donc o kɔrɔ ye kelen siɲɛ 2 o bɛ bɛn kelen an ko nin I siɲɛ 2 k'o bɛ bɛn fitinin kelen ma donc n'i y'o fitinin ka fɔ fitinin na ka dɔbɔli fara dɔbɔli kan o bɛ bɛn kafoli ma mais bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na n'i di denmisɛnninw ma a kɛcogo la caman ye moyenne sɔrɔ dɛ. nin ye fo kilasi 10 ani 2 voilà a bɛ bɛn 2 de ma mais sisan e ko kuma dɔ la sisan ko mɔgɔw ka intelligence bɛ dépend lamɔ la i b'a sɔrɔ tubabu la olu ka intelligence n'an taw tɛ kelen ye mun na. kelen tubabu b'a dɔn u kolo man gɛlɛn kosɛbɛ donc ni kolo man gɛlɛn k'i tɛ se kolo la baara la i hakili bɛ baara kɛ diyagoya i bɛ baara kɛ ni kunkolo ye maa b'anw kɔnɔ ko farikolo ko de don o la tubabuw sɔmina ko non mara min ka jugu ni mara bɛɛ o ye hakilina mara ye n'i sera ka maa sɔrɔ hakili la pesco o y'a bannen a tigi farikolo b'i bolo sabula farikolo hakili de b'o labaara mais an bɛ fɛ ka farikolo de kɛ ka hakili labaara o tɛ se ka kɛ o la an b'an den minɛ k'a bugɔ n ko ne a y'a dɔ ci ne ma fini kalanfɛn tokilo fakɛ y'a kɛ den kun paw ka k'o kalan ko paw ko li den ko tokilo parce que den b'o de dɔn a b'a bugɔ f'a k'a fɔ machine à coudre ou bien n bɛna na ni livre ye don dɔ la n bɛna yira quoi siyɛ kelen kelen u bɛ siyɛ kalan kun n'i ko siyɛ maître b'a fɔ ko ayi ko f'i ka fɔ français mun na o bɛ ka kɛ denmisɛnnin min kun Kidal misali la sisan Kayi i bɛ taa sɔrɔ Bamako a b'o denmisɛnnin na u bɛɛ ka sariya la k'u ka kan ye français ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ donc an b'o kalan diyagoya
ni ko dora charia la o y'a kelen jagoya bɛɛ kan u b'a fɔ ko ni nordisiw nana k'u tɛ kuma bamanankan na ko cale harabi y'a jumɛn ne y'a ye renouveau la o don ko mais renouveau mɔgɔw ka fɛn si kosɛbɛ a bɛ n y'a ye ka kuma bamanankan na quoi a ko diyara n ye tuguni quoi et puis a bɛ français don a la n y'a faamuya c'est bien a bɛ taga ni an ka dɔw bɛ ne wele k'an tɛ kuma français la bilen n ko a yɛrɛ ni min bɛ français mɛn a ka ɲi an ka taa an ka kan na o kɔrɔ t'a yira k'an ka ban kan wɛrɛ la dɛ n'an banna kan wɛrɛ la dɔrɔn an bɛ tunu hali Corée du Nord kan wɛrɛ bɛ kalan yen Russie kan wɛrɛ bɛ kalan yen an kana base a kan an kana kɛ base ye an kana kɛ jagoya d'an yɛrɛ kan misali la sisan n'an bɛ baara kɛ bamanankan na ni kalan bɛ ɲɛfɔ bamanankan na suraka ninnu ta baden bɛ se ka ɲɛf'u ye u ka kan na fɔlɔ yan'u ka dege bamanankan na u dege kun bamanankan na dɔw wɛrɛ tɛ u n'an bɛɛ ka kɛ jamakulu kelen mais usine dɔw bɛ yan baara bɛɛ bɛ kɛ bamanankan de la toguna ninnu na ma ban o si ma ne kan bɛ constitution papier yɔrɔ de ma donc komi bɛɛ b'a mɛn ka ban ne ko de n ko ka taa a sɛbɛn dɔrɔn ka taa sɛbɛnni dɔrɔn falen o kɛra kojugu ye an ka mɔgɔw bolo c'est comme ne ka na fɛ yen n ko Isuf i bɛ ka kuma bamanankan na jamana ko kan ka kuma bamanankan na e k'a fɔ non ko tɛ se ka kɛ ça veut dire que e m'a faamu halisa yeah. Donc a to ye an ka taa sɛbɛn charia papier min filɛ ACI 2000 la nin n'o tɛ ka dɔ fara CNT mɔgɔw kan ka dɔ b'u la o tɛ Asimi ka taa Choguel kan na Choguel ka taa Asimi ka taa y'u fila bɛɛ to yen o si tɛ système ko de don bon jamana min bɛ nkalon kan o élection bɛ organiser nkalon kan hali n'a y'aw yɛrɛ faga jamana min kalan bɛ nkalon kan o élection bɛ nkalon kan a tɛ taa kɛcogo t'a la réalité t'a la mais i b'a ye yanni Mali yɛrɛ la ni mun ma baara sɔrɔ dɔrɔn k'i jɔ ka taa armée la e jɔ ka taa don tenni na dɛ o de la anw bɛ taa baara la a kanu tɛ donc n'i dun taara baara la n'a kanu t'i la parce que k'anw to école la classe 1 ka taa bila fo classe 9 i t'a dɔn i bɛ ka min yɛrɛ kɛ fɔlɔ e t'a dɔn e bɛ ka min kɛ e kan ka géographie de kanu wa e kan ka histoire de kanu wa bio de don wa e t'o dɔn parce que e bɛ leçon 5 de la mais souvent i faw b'i ɲininka e bɛ fɛ ka kɛ mun de ye o de la tubabula denba tubabuw de tun b'o kɛ dɛ sisan n'a mais hali i fa yɛrɛ b'i ɲininka e bɛ fɛ ka kɛ mun de ye k'i hakilina dɔn voilà i b'a ye dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka kɛ avion bolilaw ye mais olu talen n'u yɛrɛ sɔrɔ lettre la parce que k'u to dugu ma u t'a dɔn min bɛ yen ka taa sɔrɔ faransi littéraire bɛ kɛ avion bolila ye mais pilote kalan de bɛ yen nɔ i b'a dɔn pilote y'a fɛngɛ nin ye quoi n'i y'a lajɛ yɛrɛ c'est comme ko école de pilote n t'a dɔn sisan n'u y'a dayɛlɛ n tun bɛ information kalan waati min na pilote ya école tun tɛ yen c'est comme devenir astronaute a école tun tɛ yen formation dɔrɔn de don formation dɔrɔn de don o de la fɔlɔ o tun bɛ avion di avion gros porteur tun bɛ di militaires ma k'u k'a boli ko parce que k'u degelen don gɛrɛ avion boli la avion tun bɛ bi bolo parce que fɛn dɔw yɛrɛ bɛ avion kɔnɔ fɔlɔ ko checklist a livre laman de kun don u bɛ to k'a lajɛ ka avion fɛnw bɛɛ b'o kɔnɔ mais u nana olu yɛlɛma k'o kɛ électronique ye donc o tun bɛ militaire pilote ninnu sɛgɛn donc o de la u y'a kɛ u ye pilote a bɛ fɔ o de ma ko les pilotes de ligne minnu bɛ avion belebeleba ninnu boli i b'a dɔn n'i tɛ walikan wɛrɛ n'i ka kan mɛn quoi i tɛ se ka dɔnniya bɔ walikan dɔ la ka na n'a ye i ka kan na kɛcogo t'a la f'i k'a kan fila de mɛn i y'a ye an tɛna don olu babu ninnu bɛɛ kɔnɔ kosɛbɛ voilà bon nin ye a den filaw ye bon n'aw taara université la u bɛ taa sɛbɛn sɛbɛn cogo wɛrɛw la ka d'aw ma voilà u b'a sɛbɛn sɛbɛn cogo ninnu na ka d'aw ma voilà u b'a sɛbɛn tan ka d'aw ma université la nin bɛɛ bɛ tila ka taa a bɛ taa segin nin bɛɛ ka université la mais analyse fana y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ laban in na diɲɛ bɛna labɔ machine de bolo fɛn bɛɛ bɛna kɛ électronique de fɛn bɛɛ hali donna ko tableau an bɛ tableau min na k'a bɛna kɛ électronique i ye hakili jigin astronaute bɔra yen astronaute minnu u bɛ fini min don kalo sanfɛ fini belebeleba nin n'u ye o fini américains y'o de ta k'o ladege ka sakadon in bɔ a la saki ka kɔla saki in bɔ a la pewu k'o kɛ fini ye i b'a dɔn i bɛ taa mini bɔ n'a ye u bɛ tagama n'a ye ten u bɛ girimaba bɛ tagama bɔn bɛ ci a kɛrɛfɛ a tɛ foyi k'a la vitre b'a ɲɛ la o bɛɛ blindé a b'i sigi est-ce que robot tɛ a caman ta ye robot dɛ robot tɛ mɔgɔ yɛrɛ robot caman bɛ olu ye détecteur ye u bɛ taa a bɛ don a kɔnɔ i bɛ tasuma mɛnɛ a la i bɛ tasuma vu tasuma bɛ faga n ɲɛ b'a la kɔsan in na u bɛ ka minɛn dɔ fana dilan bouclier kɔtɛrɛ kɔtɛrɛ min bɛ polisiw bolo tantɔ vitre in n ka a daminɛ depuis fɔlɔ-fɔlɔ kɛlɛkɛla ninnu de fɛ u bɛ k'o sugu wɛrɛ dilan militaire bɛ an jɔlen filɛ tan dɛ a tigi b'a ta dɔrɔn k'a don e n'a cɛ a bɛ tunu i la diɲɛ bɛɛ ɲɛnɛ dibilan ladege dibilan ladege de don yelen min bɛ na a bɛ yelen ninnu yɛrɛ kɛ quoi donc e tɛ a yɔrɔ e t'a ye quoi a bɛ kɛ i n'a fɔ foyi tɛ yen a bɛ fulu mais comment u bɛ fɛ ka o de dilan k'u d'u ka militaire ma donc n'u nana aw ka kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛna don jamana dɔrɔn u b'a jɔ an na u cɛ o y'a bannen ye u tununen aw la u bɛ k'o dilan ka na n'u ye u bɛ k'a tennis mais fɔlɔ mɔgɔ y'a ye k'a fɔ hali o vitre i y'o vitre min fɔ i bɛ gabakuru kɛ k'a bɔ a tɛ foyi kɛ mais n'i ye fɛn wɛrɛ ta ka fɛn suguya wɛrɛw ta k'a bɔ n'a bɛ glace a bɛ ci bon olu bɛ ɲɛfɔ voilà bon ok ni n'a bɛ den 3 la walima den 4 kɛcogo b'o la
olu kɛcogo caman b'o la i n'a fɔ a filɛ A ani B a filɛ o tɛ n'i y'a ye n'a bɛ tan ni den fila don n'i y'a ye ni A ani B fila saba naani a lajɛ duuru o tɛ yan ni fila don a filɛ kelen i bɛ nin fara nin kan o ye fila ye i bɛ na ni kelen ye donc a filɛ nin o de développé len filɛ nin yan nɔ voilà 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 maintenant ni saba don kelen i bɛ nin fara nin kan saba ka nin fara nin kan saba ni kelen bɛ na yan nɔ o tɛ ni naani don i bɛ nin ta i bɛ nin fara nin kan o ye nin ye i bɛ nin fara nin kan ka nin fara nin kan voilà nin kelen bɛ na misali la sisan n'an bɛna nin kɛ o tɛ yan yan ou bien o développé cogo tɛ yan ne ha 1 ale bɛ bɛn A ma donc a filɛ A siɲɛ saba ni 1 bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ siɲɛ saba bila o kunna donc A siɲɛ saba o tɛ k'o fara A kelen bɛ bɔ nin na ni kelen bɔra nin na a bɛ kɛ joli ye fila o kelen bɛ fara B kan a bɛ kɛ B ye parce que yan ye A den saba ani B fu ni y'o de ye quoi voilà donc nin bɛ kɛ nin ye o tɛ k'o fara attention saba bɛ yen attention saba bɛ yɔrɔ o mana bɔ yen saba A bɛ kɛ kelen ye B bɛ kɛ fila ye A bɛ kɛ kelen ye B bɛ kɛ fila ye o tɛ o mana bɔ yen k'o fara A bɛ jigin tuguni donc A bɛ kɛ fu ye B bɛ kɛ saba ye donc nin de kɔrɔ ye nin ye. Yeah. C'est que maintenant, les bases de droit, faut être blé. Il y a bedje. Attends que formule tu voulais te passer. Ah. Mathématiques, on a un matelas mon côté miriala. A irali la droit à bana au dronero. Ah bana. Voilà. Donc, nous nous couillons développer li. Maintenant ni factoriser le destin ni afra ko ka wala wala. Et ka o kuluya ko ke kuluye quoi. An ko ni be beni mano. Mais depuis san joli ni bɛ ka kalan mɔgɔw kun a kɛcogo tɛ ka falen n'a fɔra san k'i ka nin lasegin ka na nin na o bɛ kɛ cogo di i bɛ terrain ci nin kan fɔlɔ nin t'a la i b'a kɛ tan o ye ka factoriser A sigiyɔrɔmalen A la o de tɛ bɛn A den fila ma i bɛ kelen sɛbɛn yan filɛ a lajɛ dɛ i bɛ kelen wɛrɛ sɛbɛn yan o tɛ yan taamasiyɛn min bɛ yan o tɛ pilisi yan i b'o sɛbɛn yan k'o sɛbɛn yan. Nin fana B siɲɛ fila o tɛ B sigiyɔrɔmalen B la i bɛ kelen bila ka kelen bila a ban o tɛ a bannen yan O ka nɔgɔn. a banna o donc n'o ye tiɲɛ ye Masig n'an bɔra an bɛ nin factoriser mati notion na an bɛ taa physique nin na ka caya parce que caman fana mago bɛ physique notion na ka non an bɛna taa physique la physique o ni chimie an t'o kɛ parce que mati yɛrɛ la caman bɛ yen u b'a fɔ k'olu yɛrɛ voilà e kɔni bɛ résultat di mais olu tunnen don a bɛ bɛn dɔɔni dɔɔni de quoi voilà bon nin an bɛna factoriser donc an bɛna o kɛ kulu ye quoi k'u bila fanw na n'o ye facteur ye k'u kɛ kulu ye n ko an bɛ mun kɛ an bɛ nin bɔ yen fɔlɔ donc n bɛ miirili tɛ mathématique la o a filɛ x sigiyɔrɔmalen x la o de bɛ x siɲɛ fila ma n b'o kelen bila yan ka kelen bila yan o tɛ taamasiyɛn min bɛ yan nɔ n b'o bila yan k'o bila yan mais e ko miirili t'a la comment parce que an b'a ye kalan yɛrɛ ye miiri de fɔlɔ a yira la ko ko nin bɛ bɛn nin ma nin bɛ bɛn nin ma donc n bɛ na dɔrɔn n fana bɛ na nin bɛ bɛn nin ma n b'o la n'o ye nin bɛ na yan nin bɛ na yan o ye diyagoya ye donc 16 o bɛ bɛn naani sigiyɔrɔmalen ma naani la o tɛ i bɛ naani kelen i b'o sɛbɛn yan naani tɔ kelen i b'o sɛbɛn a banna voilà ninnu yɛrɛ hakilina bɔra jɔn de la Aziz bon o bɛ nin wele ko nin sɛbɛncogo bakuruba min bɛ yen awɔ komi jama ye nin ye ko in sera banda la a bɛ sɛbɛn tan u b'a fɔ ko binôme de Newton Newton min ye fanga suma ka fanga hakɛya suma a bɛ fɔ ko Newton ka den fila binôme donc binôme de Newton e ma u b'a fɔ ko polynôme poly o kɔrɔ ye ko caman donc monôme misali la monôme kelen ne bɛ wele ko polynôme voilà monôme voilà monôme faralen ɲɔgɔn kan donc suguya camanw
suguya caman mama se o bɛɛ ka taara hali n'i ko dɔrɔn ko polynôme ye monôme caman faralen ɲɔgɔn kan ko monôme ye fɛn minnu bɛ sɛbɛn nin cogoya la o de bɛ wele ko monôme nin bɛ wele ko coefficient o ye nin hakɛya ye donc nin ye falenta ye n'a bɛ f'o ma ko variable walima sidɔnbali point barre banna mais n'a bɛ ɲɛfɔ an ka kan na sisan o kan in de bɛ anw officialiser o de bɛna anw yira diɲɛ na ko anw ye nin ye o kan in de bɛna anw ka hɔrɔnya d'anw ma mais diɲɛ kalan bɛɛ tɛ mathématique ye o ayi n ko fɛnkɛ bɛ yen a filɛ mais diɲɛ base kɔni ye kalan ye mati do diɲɛ base tɛ mati ayi physique ou math physique ka kɔrɔ ni mathématique ye koyi voilà an tɛ se dessin na kosɛbɛ mais physique kɔnɔna na n ko kalan de b'a mati de b'a kɔnɔna na n ko physicien de caman ye mathématique dilan voilà n'i ye nin ta sisan o b'a fɔ ko Mali n'a dafɛ jamanaw géographie la dɛ Mali pays limitrophe Mali n'a dafɛ jamanaw ko yan Niger bɛ yan Algérie bɛ yan Mauritanie bɛ yan o tɛ Sénégal bɛ yan La Guinée bɛ yan Côte d'Ivoire bɛ yan Burkina bɛ yan mais an ka carte na nord ni sud ni fɛn est-ce que caman tɛ tuna la kosɛbɛ o kalan fana bɛ kɛ classe 4 na n'a bɛ fɔ ko diɲɛ seleke 4 les 4 points cardinaux ok ni a bɛ fɔ nin ma ko Nord o ye kɔgɔdugu ye Tombouctou ninnu ni Algérie ninnu ni fɛn ninnu bɛ yan maintenant nin ye Sud ye o ye Côte d'Ivoire ninnu ye nin ye l'Est ye o ye Niger ninnu ye nin ye Ouest ye o ye Dakar ninnu ye tene do c'est un peu mais tout récemment image dɔ ye sa Azawad vuga non e tɛ intervenu olu dɔ la parce que o m'a faamu mais jamanaden wɛrɛw de b'a kuma kɛ koyi Aziz ala jateminɛ a m'a posé mɔgɔ minnu bɛ Azawad ko kuma fɔ minnu da bɛ don Azawad ko la o ye mɔgɔ ye minnu bɛ français mɛn suraka minnu tɛ français mɛn n'u bɛ yen nɔ olu da t'a la a bɛ n'a fɔ Mali la yan Bamakɔ yan ni Kayi ninnu minnu da bɛ don Mali ko la o ye tubabukan mɛnnaw de min tɛ n bɛɛ bɛ jɔ kelen de kɔnɔ mais tasuma fɔli tɛ da jeni souvent i fana b'a fɔ pour que mɔgɔw se ka kunu parce que image laban dɔw bɛ ka na provocation de don wa ou non u kana ni système wɛrɛ de pour ka kɛlɛ ci an bolo donc an bɛ kuma o kan gɛlɛya foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ɲɛ t'a la o tɛ yen problème foyi tɛ yen ko solution tɛ fɛn min na n'i ye fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ ko c'est un problème ko solution t'a la o kɔrɔ ye problème tɛ problème bɛɛ n'a solution de bɛ na voilà donc mais munna an ka jamana tɛ ka solution an tɛ ka bɔda sɔrɔ mun na Aziz an tɛ ka bɔda sɔrɔ san joli an bɛ nin crise kɔnɔna la mais kana yira alors que jamana bɛ problème de la munna an tɛ ka bɔ mɔgɔ fanba tun bɛ problème de ɲɛfɔ mais fanba tun ti solution jira misali la ne ko ko Isufu man ɲi an nana ni min ye Isufu nɔ la k'o yɛrɛ fana man ɲi ɔ jɔn de ka ɲi a m'a fɔ ala k'an sɔn mɔgɔ ɲuman na o kuma ala de y'a fɔ ko karisa man ɲi ne ko n ko e man ɲi ka tila k'a fɔ ko ala k'an sɔn mɔgɔ ɲuman na dɛ o de la u b'a fɔ ko maliyɛnw kan k'u jogo falen o kuma ninnu ne tɛ jamana jɔko la mais e fana bɛ ka ɲinɛ mun kɔ quoi mɔgɔ ko fana change ko de an filɛ waati min na ko bi i bɛ dana da dɔ kan bi k'a sigi fanga la a sigilen fanga la o kɔfɛ e m'a fɔ chance a maintenant i bɛ fɛ k'i sinsin yɔrɔ min kan bɛ na chance ye jumɛn ye garisɛgɛ tɛ garisɛgɛ bɛ yen garisɛgɛ ye jumɛn ye n ko garisɛgɛ bɛna baara de kɔfɛ ni maa min ma baara kɛ garisɛgɛ t'i ye mɔgɔ caman bɛ na nin kuma in lajɛ ni maa min ma baara kɛ garisɛgɛ tɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn sigira anw kun na démocratiquement jɔn de y'u sugandi anw nɔ la an yɛrɛ o ma bɔ anw de la dɔw wɛrɛ tɛ dɔrɔn n'i yɛlɛla kuluba in k'i ka ministiriw sigi o de ye taasira ye min donnen don anw kɔrɔ o tɛ yan donc jamana sariya in ko cogo min na i b'o de kɛ sariya in dun bɛ an bɛ i n'a fɔ tubabuw bɔra yen sira kelen in kan quoi tubabuw bɔra yen dɔrɔn ka faransɛ ka anw yɛrɛ bila tubabuw ka sira kan quoi an bɛ ten de donc tubabuw b'an manipuler k'an ladon u sagona da fɛ c'est tout e ma an ye nisɔndiyara an ye indépendance ta san 61 kɔfɛ san 61 an y'a ye k'an bɛ jɔnya la hakili jɔnya a bɛ i n'a fɔ ni Mali ko k'a bɛ accord de défense négocier ni France ye 100 ans 150 kɔfɛ a ma ye tuguni ko bɛn kɛra min kan tuguni k'u b'an dun a kɔnɔ parce que an b'u ka sira de kan a bɛ i n'a fɔ
n'i ye adamaden n'i ka ko don ngalamana k'a di mɔgɔ ma quoi a sago de b'a la n'a jaba bɔ anw ni tubabuw bɛ ten de n'o tɛ mais Shogel ninnu Shogel ni Asimi ma ko jumɛn de bɛ sisan k'an ka ci fɔ tubabukan na u bɛ k'a fɔ français de ye yan ko dɔ bɛ yen quoi a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ma a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ma u bɛ nin sira min kan a t'u lase bɔda ɲɛnama na u sɔnna u banna Musa ninnu ye rébellion bɛɛ kɛlɛ o bɛɛ kɛra ka tɛmɛ mais ka taa kɛ jamanadenw ko an mago bɛ nin de la et puis fo yɛrɛ fana kan k'a dɔn de ko jamana an ka se ye nin de ye quoi bon mɔgɔ ti jigin mɔgɔ la yen dɔɔni parce que an kalanna cogo min na a tɛ an kɛ k'an ka jamana ko dɔn anw fitinin u bɛ Mali ni fɛn kalan ko o y'a sɔrɔ an hakili ma bonya an tɛ français kan mɛn an b'o durusi an t'a faamu yɛrɛ n'aw hakili bɛna dayɛlɛ u bɛna révolution française la République populaire de Chine la Russie u b'olu don aw kun donc aw bɛ kɔn o de ye e ma ye an b'an sigi an b'a fɔ Chine sɛnɛ bɛ tan Russie ta bɛ tan maa tɛ nafa ɲɛ an ye parce que an tɛ se k'a labaara an t'a dɔn an bɛ ka min kɛ mais ɲɔnɔ kɔlɔn kɔnɔna nin na i b'a sɔrɔ vieux dɔw bɛ yen u bɛ malo sɛnɛ ɲɛdɔn u bɛ malo si ɲɛnamaw dɔn olu minnu bɛ malo sɛnɛ ɲɛdɔn olu da tɛ don maloko kuma na sa parce que u tɛ tubabukan mɛn c'est tout kana la ko ɲini yɔrɔ jan o la mɔgɔ min m'a fɔ ko in tɛ langue ye ne b'a ye a tigi ma ko caman faamuya u ma faamuya jɔn delila ka Ala ye Ala kumakan de la ka la n ko diinɛ ye kan de u bɛ ka diinɛ ɲɛfɔ an ye ni kan de o Ala yɛrɛ ma jigin ka na fɔ an ye o ni François ni Emmanuel Macron bɛ kuma est-ce que mɔgɔ caman b'a dɔn ko Emmanuel Macron y'a ka a ye wagati dɔ kɛ Nigeria mais o wagati kɛ Nigeria o ma Macron kɛ anglais fɔla ye o ma Macron kɛ Nigérien ye mais ni Macron kɛra u ka président a bɛ kuma u ka kan na anw ka tile duuru ka don école la samedi ka bɔ dimanche walima ka taa tour cɛ Russie ka na olu bɛna dɔrɔn prap u b'u ban fɛn bɛɛ lajɛlen na u bɛ Russie fɔ walima u bɛ français fɔ i bɛ anw de ye hali bɛ dɔw y'u ka du kɔnɔ u b'a fɔ ko kan foyi fana kana fɔ olu denw ye français kɔ olu mɔgɔ jamana mana kɛ cogo cogo olu mɔgɔ bɛ sɔrɔ mais jamana bɛ yɛlɛma ka dɔw to a kɔnɔ o fana bɛ kɛ mais yan fana b'a ye i bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ pour que i fa ka se k'i bila ka taa Maroc ou bien Tunisie kalan na ou bien France i ka bɔ dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn k'i bɔra ka taa kalan na quoi jateminɛ Maroc ka langue officielle tɛ français ye a ka Algérie ta tɛ français ye mais u bɛ bourse d'an ma u b'an kalan depuis yan mais an ka mɔgɔ bɛ taa mun kalan français tɛ yan notion bɛ k'an kun a bɛ t'o de développer français la o t'a yira k'an bɛ dɛsɛ français la koyi ayi mɔgɔw tɛ k'o de faamuya quoi Shogel tɛ se ka dɛsɛ français la fo k'a sa Asimi tɛna dɛsɛ fo ka min kɛ John Rasbachi tɛna dɛsɛ français fɔ la e tɛna dɛsɛ bilen mais ne ɲɛ tɛ retard la o mais k'an to école la ni kalan kun fɔra an ye nin wagati la sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ se anglais la an bɛɛ bɛ fɛn dɔn mais n'a fɔra ko halisa k'anw de bɛ bin ka wuli la o nɔfɛ livre min bɛ kalan a livre yɛrɛ tɛ falen a notion tɛ falen a foyi tɛ falen o la maître bɛ na dɔrɔn u bɛ salon préparation kelen in ta u bɛ t'o kelen di écoledenw ma u b'a durusi u bɛ taa so écoledenw t'a faamu u bɛ taa f'u parents ye parents bɛ cours privé ta ka d'u ma a banna denmisɛnninw b'o bin ka wuli bɛɛ kɛ parents b'o wari sara bɛɛ lajɛlen kɛ denw bɛ tila ka tila université la u ti baara sɔrɔ mais an bɛna san joli kɛ pour que ka dusu ni hakiliw la min ka bɔ nin ko in na sisan diɲɛ kow ka teli a tɛ san ko ta quoi hali n'a yɛlɛma mais mɔgɔw tɛ ka kuma bamanankan na ka ban a lawaleyali yɛrɛ ma ko problème a lawaleyali problème fitinin tɛ dɛ problème ba de don problème ba tɛ dɛ a hɛrɛ de ka bon mɛnɛ mais mɔgɔw de ɲɛmɔgɔ ninnu de tɛ k'a ye wa hali u y'a ye dɛ et puis ko ne k'u ma k'u ka dunda tɛ tunu quoi an ka kuma an ka kan na o tɛna Assimi bɔ transition président la donc a jɔrɔ kun a mana sɔrɔ golo kan a jɔrɔ kun i bɛna fɛn dɔ sɔrɔ e yɛrɛ ko Mali ko bɛna ko laadala ko quoi n'i taara ka mun to yen i bɛna dɔnni dɔ de fara kan dɔrɔn ka tɛmɛ n'i ye fɛn fɛn ye k'a jɔlen don a sinsinnen don yɔrɔ dɔ de kan o de la mɔgɔw kun man kan tɛ k'u ɲɛsin Mali cadre ma tan walaw k'olu de bɛ k'an minɛ k'an di cogo dɔ la o kun kan ka yɛrɛ Mali cadre bɛ ka sariya min bato o de don o de la n kun b'a fɔ ko population de kan k'a faamuya mais n'i y'a mɛn ko jamanadenw de don fɔlɔ n'i y'a mɛn ko chef dɔrɔn kɔmɔgɔ de don mais an t'an ka sariya la o a dun fɔra ko n'i ye jamana o jamana ye n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye état min na dɔrɔn k'i ka kɔmɔgɔw lajɛ k'olu yɛrɛ bɛ cogo di fɔlɔ u bɛɛ ye kelen kɛ mɔgɔ minnu ye a lajɛ n'i ye kalan na n'i nana bamanankan na Mali la jɔn bɛ kɛ mɔgɔ donc baden bɛ bɔ kunfin na kunfinko kuma yɛrɛ bɛ kɛ bin ye bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ kalannen bɛɛ bɛ jamana sariya dɔn bɛɛ b'a dɔn min kan ka kɛ tubabula bɛ ten de mais anw ta ko tolon don tubabukan mɛnna i m'a ye coup d'état ka teli yan nɔ parce que ni cadre ninnu bɛ falen sa
ni cadre ye min fɔ français la médias b'a ta dɔrɔn k'a yɛlɛma bamanankan na jamanaden bɛɛ bɔ a kalama donc cadre de ɲɛ t'a la n'an dimini kɔrɔ an bɛ t'u gɛn ka bɔ yen donc cadre ka fali u ka kuma bamanankan na siɲɛ kelen dɔrɔn a banna n y'a mɛn ministre yɛrɛ da kɛlɛ t'a la ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la élection kɔnɔna n'u taara jɔ créneau la u bɛ kuma bamanankan tiɲɛni la mais une fois que u bougera dɔrɔn u tɛ kuma bamanankan na bilen parce que k'u to élection ɲini na u b'a ye jamanadenw bɛ nin kan de mɛ nin de ye tiɲɛ ye i bɛ jamanadenw ka gɛlɛya f'u ye solution t'a si bolo o la u bɛ mankan bɛɛ la k'an ka taa élection na dɔ wɛrɛ tɛ koyi transition mana kɛ cogo cogo élection bɛ kɛ o ye diyagoya ye o ye diyagoya de élection kɔni o bɛ kɛ o ye diyagoya ye mais marche bɛ ka boloda marche jama bɛ kɛ ka yɔrɔ fa u ta tɛmɛna boulevard bɛ fa jama la u k'o bɛɛ kɛ des millions de personnes Faransi gɛnko mɔgɔ caman bɛ Faransi marche nafa de b'a la nafa dɔ de bɛ marche in na marche in bɛ kuma de wa nafa dɔ b'a la a nafa ye jumɛn Aziz i bɛ se k'i da don dɔ la nafa b'a la kɛ mɔgɔ bɛ fɛn kɛ nafa tɛ fɛn min na parce que marche bɛ kɛ jama bɛ bɔ fo maire drone bɛ yɛlɛ sanfɛ ka image fili ka na mais an tɛ foyi ye yan ta tɛmɛna si tɛ bɔ a b'a fɔ ko ma kɛ a kɔni filɛ nin ye foyi kɔni an ɲɛ b'a la cogoya min na a bɛ ten de olu ko ninnu filɛ quoi olu ɲɛfɔli ninnu ne ti a man di ne yɛrɛ de ka temps ta olu kan quoi ko sɛbɛkomanw bɛ yen ne bɛ fɛ transition k'a ɲɛsin o de ma langue wari n ko langue in de mana falen kalan min na an ka kan na o ye diyagoya de ye o olu yɛrɛ bɛ kuma la ou bien u bɛ ka siran de ya n'u jɛlen tɛ u ka kɔn k'o fɔ a banna et puis a bɛ baara de nɔgɔya adamadenw ye a b'an kɛ an ka fɛnw bɛ bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan nɔ an bɛ baara sɔrɔ voilà donc ka munumunu ko ninnu kunna u k'a dabila quoi parce que anw b'a an mɔkɛw n'an fa mais an ma ye hali an ka formation na militaire kunda i b'a ye tubabu de bɛ yɔrɔ ka na cours di an ka mɔgɔw ma yan irisiw dɛ an bɛ ɲɛɲini de kɛ irisiw bɛ na cours di u bɛ topo min kalan mɔgɔw kun ko topo bɛ kalan depuis 11e année ninnu na topo bɛ daminɛ yen de topo min bɛ kalan militaire kun a bɛ daminɛ depuis 11e ninnu de la topographie ye topographie yɛrɛ de ko don topographie ti dugukolo ja talen k'i to sanfɛ an ka kɔrɔ dɔ ye ka dugukolo yɔrɔ dɔ ja ta k'i to sanfɛ donc u b'a d'i ma a bɛ kɛ ten cogoya nin na donc u b'a fɔ ko nin sira in bɛ yen donc nin e de bɛ nin yɛlɛma papier sanfɛ sisan k'a kɛ kulu ye a banna k'a dɔn nin jigilen don nin yɔrɔ in nin yɛlɛlen don bon a fɔ nin ma ko profil topographique donc n'u y'a kɛ tan u b'a fɔ ka bɔ yan ka na yan nin fɛn suguya ninnu bɛ yan des choses comme ça jateminɛw fana y'a jira k'a fɔ jamanaba fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ fɛ ka développer f'i ka valeur don i ka militaire la de jamana lakanabagaw fo ka don i b'a sɔrɔ jamana tɔw la u ka tenue polisiw ka tenue ni fɛnw fo ka yɛlɛma dugu la quoi ka valeur kɛ polisi yɛrɛ la n'i y'a dɔn i ja ka tigɛ n'i ye jama ta sisan n'i ye jama ta polisiw b'a kɔnɔ docteurw b'a kɔnɔ maîtres b'a kɔnɔ jamana yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛfɔlɔ i bɛ ba don i ka enseignement de la maîtres kalan mais ne kalan bɛ ne lakana ten don an b'a ye k'a fɔ dugu tilegan dere fɛ ni insécurité bɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ ni kalan bɔra yen ni kalan bɔra yen an bɛ na ni lakana ye n'o bɔra yen an bɛ na ni kɛnɛya ye n'o bɔra yen an bɛ na ni dunkafa ye parce que mɔgɔ ma fɛn dɔ faamu dunkafa filɛ u b'a fɔ ko farafinna mago bɛ dunkafa de la kɔnɔbara tɛ dunkafa fɛɛrɛ tigɛ jamais ne bɛ dunkafa fɛɛrɛ tigɛ hakili de b'a fɔ ko n'an ye nin kɛ tan nin bɛ ɲɛ tantɔ donc dunkafa bɛ sɔrɔ mais ni anw hakili tɛ yen n'anw hakili minɛlen don an na donc u bɛna min d'a ma a bɛ i n'a fɔ n b'a misali n delila k'a d'i ma a b'aw ka nin bagan ninnu mara a bɛ dumuni d'u ma mais n ko ni nin sɛ ninnu bɛ kungo kɔnɔ fana u bɛ dumuni sɔrɔ mais yen u ka liberté b'u bolo yen mais yan u b'aw ka mara kɔrɔ aw b'u mara k'u balo walasa k'u dun de aw makoɲɛlanw de y'o ye o la anw bɛ Faransi bolo an ye Faransi makoɲɛlan de ye autorité caman yɛrɛ t'o kalama yɛrɛ ça veut milliards minnu bila ka na d'a ma zoro don c'est comme si u b'an balo de ye walasa n'u mago sera a ma o y'a sɔrɔ an pɛrɛlen don an bɛ ten dɔrɔn africain ka vie y'o dɔrɔn de c'est comme assistant quoi tubabu y'a kɛ tan Ukraine y'a kɛ tan Chine y'a kɛ tan Russie y'a kɛ tan France ko tan Japon bɛ tan dɛ mais an yɛrɛ kan ka mun de kɛ mais an jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye mɔni na o la n b'a f'i ye ko assistant kana ko lajɛ dɔrɔn an ka kan ka bɔ o de kɔnɔ an ka wuli an ka piripiri quoi voilà donc denmisɛnninw ka ɲɔgɔn lagosi dabila an ka cɛkɔrɔbaw y'u ka wagati bɛɛ kɛ ɲɔgɔn lagosi de la ni min bɔra Russie yɔrɔ Russie ni Europe tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ni min bɔra Russie ani min bɔra Europe ta o tɛ Russie ta jate Russie ta nalen o fana tɛ Europe ta jate donc africain m'a fɔ assistant de don u bɛ nin lajɛ ka nin lajɛ ka na o b'a dɔn kabako ko don quoi mais est ce que bila anw fana tɛ fɛn dɔ de projet dɔ wuli dɔrɔn ka n'an hakiliw fermer ka tɛmɛ yan tel que réseau kuntanu dɔw bɛ bɔ dɔrɔn an b'an base olu kan o y'a sɔrɔ olu bɛ recherche wɛrɛw la i b'a ye k'a fɔ tubabu ma mɔgɔ bali a ɲɛɲinini na o la depuis an ka video daminɛ i ko ne ma k'e si kan hakili ka dayɛlɛ k'a ka di tubabu ye ne ko tubabu tɛ se k'an bali an hakili ka dayɛlɛ n'o tɛ n'u tun bɛ se ka mɔgɔ bali ka fɛn kɛ Europe tun bɛ Russie bali a tun tɛ bombe foyi sɔrɔ
mais u tɛ se k'a minɛ hakili tɛ se k'a minɛ tubabu n'a an coloniseli fɛnw bɛɛ ne filɛ nin ye ani mɔgɔ caman bɛ Mali la an y'a faamuya ko gɛlɛya ye kan ye o bɛɛ la an y'a faamu i b'a dɔn quoi tɔri bigibigi kojugu i bɛ taa bin nɛma la quoi ko in bɛ ten de o la mɔgɔw bɛ wuli faama y'a kɛ tan militaires y'a kɛ tan o bɛɛ kan ye o ye militaires ka baara de ye u ka kan k'o de kɛ. mais avant la fin du monde a bɛ se ka kɛ an fana bɛ se ka tubabu mara jɔnya la tuguni o bɛ se ka kɛ. mais dɔw b'a fɔ ko n'an k'an b'an ka fɛnw ta ayi an kana bila an kunna k'an b'u coloniser diɲɛ tɛ course ye quoi c'est comme ne man kan tɛ k'a bila an kunna n ko fo ne k'e dan diɲɛ tɛ course ye ni diɲɛ kɛ course ye i bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn an kana bila an kunna k'an bɛn'u coloniser bilen non o banna pewu. mais an kan ka effort kɔni fourni pour que an ka se ka k'u la. o ye diyagoya de ye n ko tubabu ye nin bɛɛ la na u ka langue de la manamana ko tɛ koyi n'i y'a ye an bɛ bɔ yan ka taa kalan kɛ Inde y'a yɛlɛma a ka kan de la an fana b'a yɛlɛma an ka kan de la diɲɛ tɛ taa min kɔ an b'o de fɔ ɲɔgɔn ye dɔw b'u jɔ n'an ka bɛ nin yɛlɛma au temps de Modibo a tun kan ka kɛ o de la bɛɛ wuli tuma de y'i ka sɔgɔmada ye olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko misali la mɔgɔ min bɛ san 60 la ani anw o san 60 mɔgɔ olu t'u ka jeunesse la olu m'a ye k'a falen o n'olu m'a ye k'a falen olu bɛ fɛ k'a don an kunna an fana kana falen yan donc olu marala cogo min na an fana ka mara ten yan o bɛ yɛlɛma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko f'an mɔdenw ka wagati o tuma an bɛna n'a sɔrɔ sisan ne kan ka san 60 de balo ne bɛn'o san 60 bɛɛ kɛ mun de la k'an den to yen donc ne marala cogo min na n ka n den mara tan donc ne ye sɛgɛ sɔrɔ école la ne tun bɛ taa ni dɔrɔmɛ 2 ye ne man kan ka fɛɛrɛ foyi kɛ walasa ne den ka taa ni wari ɲɛnama école la e m'a ye africains tolen don ɲɔgɔn mais i ka kuma latigɛ tɛ i b'a ye hali fɔlɔ den ni faw tɛ se ka sigi a masala ka sigi a kuma tan terre en terre den faw tɛ se ka kɛ mais sisan n'u ye ni fa bɛ ka kuma dɔ fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko échange dɔ u b'a fɔ ko danga b'i kɔ alors que e ni fa bɛ ka hakilina di ɲɔgɔn ma. diɲɛ filɛ i b'a dɔn tubabu ninnu filɛ u ye fɛn caman ye baganw na jama ka hakɛ to mɔgɔw b'u da dɔn min kɛ ɲɔgɔn da la n'a yera baganw de la kɔnɔ a yera baganw de la o tɛ yan an fana ye fɛn dɔ ye olu la olu fɛ yen tubabu b'a den lamɔ hakili yanfan mais farafin tun b'a den lamɔ farikolo yanfan de bugɔli cɛtali bugɔli ko gɛlɛnw o de ye an fana kɛ tan an tora o ko gɛlɛya de la an ɲinana hakili yɔrɔ kɔ o de la i tun b'a ye farafin tun bɛ hakɛya dɔ sɔrɔ cogo dɔ la fɛn dɔ bɛ a tun t'o faamu mais i bɛ taa sɔrɔ depuis tubabuden fitinin a b'o dɔn tubabuden fitinin i b'a ye a bangebaaw bɛ bɔ n'a ye a bɛ diɲɛ yira a la a bɛ fɛnw ɲɛfɔ a ye a bɛ fɛn caman don a kun na mais anw ta i tun b'a ye ni dutigi yɛrɛ donna du kɔnɔ dɔrɔn muso bɛ gɛrɛ ga da la den tɔw ba ni ce u bɛ bɔ kɛnɛ ma ala aw tɛ sigi ka kuma aw tin tɛ don ɲɔgɔn na moralité denw yɛrɛ ka laɲini ye dɔrɔn fa ka kɛ kɛnɛ ma walima muso ka laɲini fa yɛrɛ ka kɛ kɛnɛ ma mɔgɔw ma di ɲɔgɔn ma o kama hali Adan ni Awa ma di ɲɔgɔn ma o kama u dira ɲɔgɔn ma de ka ɲɔgɔn ɲɛnafin bɔ an tun ma fɛn dɔw de faamuya quoi waraw lajɛ n'u bɛ kungo kɔnɔ bɛɛ bɛ t'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ kulonkɛw kɛ u tin bɛ don ɲɔgɔn na n'i k'i bɛ maga kelen na dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli mais anw ta i ma ye ko dɔw bɛ yen olu bɛ na ko an bɛna ye k'a fɔ hali ye tubabu jamana ninnu kan ou bien tubabu sariya bɛ jamana min fana kan maga tɛ se ka kɛ den na quoi n'i ye den bugɔ dɔrɔn problème b'i bolo. o de la ne ko an ka n'an ka langue la gouvernement ka école so ɲɛnamaw jɔ a ka sɛ kulukulujɔ dabila kelen u ka denw gouvernement ka denw ka école bɔ bangebaaw bolo gouvernement yɛrɛ ka denw ta tubabuw fɛ gouvernement de ta ye den ye. mais Aziz mun bɛ n fana kamana gan carré kelen carré fila dɔrɔn i bɛ don école dɔ kɔnɔ privé. mais parce que wariko de bɛ yen carré kelen carré fila école privée. wariko de bɛ yen jamana adamadenya tɛ yen capitalisme tɛ jamana développé bali si la taa ɲɛ wariko balimaya de bɛ jamana la taa ɲɛ e bɛ se mɔgɔ kalan na ne bɛ se mɔgɔ furakɛ la ni bɛ se lakana la e bɛ ne kalan ne denw kalan ne bɛ e n'i denw furakɛ ni bɛ an bɛɛ lakana an bɛɛ fana b'an ta nafa di sɛnɛkɛla ma sɛnɛkɛla fana bɛ sɛnɛ kɛ an bɛɛ kama a b'an bɛɛ balo mais e ko non i bɛ n'i den dɔ kɛ maître ye k'i den dɔ kɛ docteur ye o la n'o kɛra docteur dɔ pap ne bɛ datugu ne bɛ bɔ yen ne kana dan ka se n ka baara la dɛ i tɛ ne ta i b'i den de ta hali n'o tɛ se parce que walasa wari ka t'aw fɛ yen diɲɛ t'o ye sa diɲɛ i b'a dɔn diɲɛ n'i ye diɲɛ lajɛ quoi diɲɛ ka dɔgɔ. mais est-ce que solidarité ba bɛ Afrique yan solidarité. waliko de nana Afrique ci africains ye waliko de ta ka don ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn fara i y'a ye o an kan ka bɔ olu tiɲɛ ninnu de kɔnɔ ko dɔw bɛ yen quoi souvent ne yɛrɛ sigilen bɛ ko dɔw ye n tɛ kuma olu kan quoi mɔgɔw bɛ bɔ ka video kɛ fɛn caman caman quoi olu ka man di ne ye ka video kɛ olu kan. n y'a faamu mais caman fana b'i yɛrɛ minimiser jamana ko la i ma ala an bɛ video minnu kɛ dɔw b'i ye carré kɔnɔ wa k'aw dɛmɛ a ka hakilinaw na mais dɔw fana bɛ lagosi kɛ mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen jamana ko la bɛɛ ni jamana ko ka kan diinɛ ko t'o la i kɛra muso i kɛra cɛ bɛɛ ta de ye jamana ye bɛɛ kan k'i da don jamana ko la. hali i ta ye u b'a fɔ k'an ka mais n bɛna o de f'i ye ko violence basée sur le genre ko ka jɔnmaya wale min bɛ kɛ musow la ko k'o dabila
parce que ni adamaden ka kunnafoni sɔrɔta ka dɔgɔ i bɛ taa retard la quoi ni n k'i ma ko mobili min bɛ yen ko Rolls wa voilà o tɛ RR a mobili tɔgɔ tableau de bord ninnu muso de b'a dilan farafinna bɛɛ n kɔni m'a ye fɔlɔ. mais an bɛna ye k'a fɔ Mali fɛnɛ la muso ka kalan tɛ taa ɲɛ n'i ye muso kalannen ba ye. o y'an dotɔla yɔrɔ wɛrɛ parce que fɔlɔ la. i b'a dɔn muso man kan ka kalan furu b'a muso hakili ka dɔgɔ a bɛ tan ka taa sɔrɔ e k'u cerveau bɔ bɔla i k'a bila balance sanfɛ i k'a lajɛ n ko muso yɛrɛ tun tɛ ka Allemagne mara han. awɔ. mais hali famille la i bɛ jateminɛ kɛ muso min kalanna. et puis éducation. u tun b'a don ɲɔgɔn kun na a yɛrɛ bɛ dɔw kɔnɔ ko muso taali école la k'a kun de ye a furu wagati ka se a ka furu. awɔ. non adamaden de don nafa b'a la donc cɛ min bɛ yen sisan o ye san 15 kɛ o piripagola ka fitini dɔ sɔrɔ a fana bɛ taa muso dɔ ta parce que a b'a ye ne taara nin ta kalan ma ɲɛ a bolo donc ne bɛ taa taga n'u y'an bɛ denmusow furu i n'a fɔ u bɛ ka an ka balo dun n'i b'a dɔn quoi k'i bɛ adamaden lana diɲɛ kɔnɔ ka na tɔɔrɔ ka na lana quoi jama k'a kɛ to den si ma fa bangebaa ye k'a k'ale lana n'i y'a lana i kan ka jɔ n'a ye de mais i b'a ye bɔ an fɛ i tɛ sa i y'an ka balo dun tan i sera tan i sera olu yɛrɛ kumaw han e mɛ n'an ka musomanin minnu bɛ kɔrɔbaya dɔɔnin dɔrɔn a tigi bɛ bin ka fasa daminɛ a bɛ jɔrɔ daminɛ i m'a ye fubi donc o tigi bɛ t'o ta a b'a fɔ bon a ti baara la a tɛ foyi la o bɛ t'o ta n'o hakilina ye ko n ye n ka wari de don a la quoi donc i y'i ka wari don fɛn min na i b'o k'i bolo fɛn de donc e tɛ se k'o adamadenya minɛ ten de don et puis n'o tigi fana bɔnn'o furu la furu la i bɛ muɲu de muso yɛrɛ ye muɲu so de non tɛ se diɲɛ tɛmɛna olu kan ka don olu yɛrɛ de kɔnɔ olu man di ne ye quoi n'o tɛ mais donna nata la est-ce que Mali fanga bɛ se ka di muso ma ka mara Azizi. mais ko n'a hakili bɛ se yen n'a faamuyali b'a la a y'a d'a ma foyi tɛ yen mais u b'a fɔ an ka jamana tɛ di muso ma gɛlɛya t'a la n'o tɛ Mali tile kelen ma deli ka bila Allemagne ɲɛ Mali tile kelen ma deli ka Allemagne dépasser ka ye mais muso de tun bɛ Allemagne kunna a y'u Allemagne bali baara la depuis Allemagne bɛ yen jamana jumɛn k'a tɛmɛna Allemagne na mobili dilan na ko in ye min ye hali n'u ye Mali di a yɛrɛ ma k'a di e ma i bɛ se i bɛ se donc Afrique sera ka bɔ ninnu ko sugu ninnu dɔw kɔnɔ quoi e ma ye ni i ye muso ye ka bɛn ninnu boli sisan fɔlɔ a tun bɛ kɛ dabalibanko ye ka taa sɔrɔ musow b'an ka chauffeur ka mobili minnu la ka yɔrɔw tigɛ n'o ye. Cotonou siraw. Ghana musow de bɛ mobili ɲɛnama mobilibaw boli yen nɔ taa Wuranda muso kalannenbaw bɛ yen u bɛ baara ɲɛnamabaw la. pilote fana muso ka ca pilote muso baden bɛ Éthiopie. o tɛ su fana olu bɛɛ muso ye. Éthiopie pilote muso baden bɛ yen Eritrea ninnu filɛ jamana kirikara ninnu mais bi u bɛɛ lajɛlen kɛra jamana ɲɛnamaw ye anw de bɛ yen ten dɔrɔn. o tɛ baasi ye Azizi komi su kora i ka kuma laban ye jumɛn k'a fɔ jamanadenw ye nin waati in na. jama ka ja ninnu cari fo k'a lase a kan ka se yɔrɔ minnu na kadiri ninnu ma donc an ka taa an ka kan na o kɔrɔ tɛ ko walikan tɛ don a la o tɛ se ka kɛ donc o kuma o yɔrɔ o fɔra k'u bɔ a la pewu donc an bɛna to ka leçon ninnu ɲɛfɔ walasa jama k'a faamuya halisa laɲini ye constitution de ka falen ko in laɲini y'o de ka français in bɔ yen pewu ou bien k'a bila kɔfɛ k'an yɛrɛ bila ɲɛfɛ o de ko. mais tout récemment ne fɛ n k'u ye révision dɔ kɛ constitution kɔnɔna la u ye révision damadɔni kɛ. u ye transition bɛnkanw de lajɛ u ma maga constitution na. u ma maga la. hali u y'o erreur kɛ parce que Assimi Goïta ka kan ka constitution bɔ yen mais ale m'o bɔ yen bon o bɛ bɛn fili bɛɛ bɛ dilan fili de don a bɛ dilan diɲɛ tɛna wuli an bɛ nin bɛɛ kɛ an bɛ tila ka don yen diɲɛ tɛ wuli mɔgɔw k'u hakili sigi foyi tɛna kɛ foyi tɛna wuli voilà donc. n'i sara i ka diɲɛ banna dɛ a tɔ bɛ k'i kɔ. o ye ko wɛrɛ donc. an bɛ nin video bila yan.